পুরো জীবনকে বদলে দেয়। আজ তার বাবার স্বপ্ন সে পূরণ করতে পেরেছে, হতে পেরেছে মানুষের মতো মানুষ। তো শুরুতে যেটি বলেছিলাম, দুজন সিকিউরিটি গার্ড বাড়ির বাইরে বৃষ্টিতে ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে ডিউটি করছিল। আর ঠিক এটা দেখে ছেলেটি তাদের ডাক দিয়ে বলল, আপনারা আমার বাবার বয়সী, বৃষ্টিতে এভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে আমার বাড়িতে না হয় বৃষ্টি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, আর চলুন একসাথে আমরা চা খাই। চা খেতে খেতে ছেলেটি সিকিউরিটি গার্ডদের জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি কাজ করেন আর কোথায় কাজ করেন, আপনার বেতন কত, এগুলো কি আপনার সন্তানেরা জানে? একজন বলল, হ্যাঁ জানে। কিন্তু আরেকজন বলল, না, আমার সন্তানেরা জানে না। যদি তারা বিষয়টি জানে তাহলে তারা খুব কষ্ট পাবে। তখন সে ছেলেটি উত্তর দিল, সন্তানকে যদি এই সামান্য পরিমাণ কষ্টটুকু না দেন তাহলে তার বাকিটা জীবন বিশাল এক কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। তারপর সে নিজের জীবনের গল্পটা তাদের সাথে শেয়ার করতে শুরু করলো। তো বন্ধুরা, এবার বলো, গল্পটি থেকে তোমরা কি শিখতে পারলে? পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, সবসময় বাবা মার থেকে তাদের বর্তমান অবস্থা জানা সকল সন্তানের দায়িত্ব। আর যদি তুমি সবসময় নিজের খুশি, নিজের চাহিদা, নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকো তাহলে কোনোদিন তুমি বাবা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান হয়ে উঠতে পারবে না। সিদ্ধান্তটা এখন সম্পূর্ণই তোমার। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দাও, আর সাথে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। दिवाली की तैयारी कैसे पता किए? हाँ, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। चलो बहुत अच्छा। टोटल वैल्यू হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। चलो बहुत बढ़िया। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? नहीं नहीं, वो पता लगा, वो है पेपर, वो मिल गया है कार्टून में। अरे यार, किधर से बात कर रहे हो भाई? अपन है ना इधर। हेलो। আই এম ফ্রম বাংলাদেশ। হ্যালো, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत, वेलकम आप सभी लोगों का इस राइट बीएनबी के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और आज की ट्रेनिंग सेशन एक अलग अंदाज में होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई है। हमारे जो आज गेस्ट ट्रेनर थे, आर के ड्रोलिया जी, जो इंडिया से ज्वाइन कर रहे थे, और स्पेशल इंफॉर्मेशन आप में से कई लोगों को देने वाले थे इस राइट बीएनबी और उसके साथ जुड़ी हुई जो हमारे कॉम्पिटिटर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उस कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म के बारे में स्पेशल जानकारी देने वाले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइज, बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल इमरजेंसी सिचुएशन, एक्चुअली वो आज इस ट्रेनिंग को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। बट नेवर माइंड, मी एंड प्रोफेसर रंजू आर हियर एंड आई एम गोइंग टू टॉक एंड गिव यू अमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट राइट बीएनबी, और थोड़ा सा मैं इंसाइट भी दूंगा, और उसके बाद प्रोफेसर रंजू उसको ट्रांसलेट करेंगे जिस्ट को बांग्ला में। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी बैक। বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। প্রতিদিনের মতো আজকেও আমরা সকাল 11টার জুম সেশনে উপস্থিত হয়েছি। যারা কষ্ট করে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে একটা বিশেষ প্রোগ্রাম আমাদের রাইট বিএনবির সঙ্গে অন্যান্য যত কোম্পানি আছে বাংলাদেশে কাজ করছে তাদের সঙ্গে একটা কম্পারিজন ট্রেনিং এর ব্যবস্থা। দুর্ভাগ্যজনক, যিনি আমাদের গেস্ট ট্রেনার ছিলেন ওনার একটা ইমার্জেন্সি, যার জন্য উনি একটা রিকোয়েস্ট করেছেন যে আজকে উনি উপস্থিত হতে পারছেন না। আগামী রোববার সকাল 11টায় ট্রেনিং এ থাকবেন। উনি সরেজমিন বেশ কিছু কোম্পানির সম্বন্ধে
কোনো কোম্পানির বিরুদ্ধে না, কোম্পানিগুলোকে কম্পেয়ার করবেন রাইট বিএনবির সঙ্গে। উনি একজন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনার, যার কারণে আজকের ট্রেনিংটা আমাদের মেন্টর জনাব কুণাল কিশোর স্যার উনি শুরু করছেন। या हम लोग शुरू करते हैं और Yes, sir. आप इसको ट्रांसलेट करते जाइएगा, मैं रुकता जाऊंगा, आप ट्रांसलेट करते जाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, ये हमारे राइट बीएनबी का ये ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेज है और यहाँ पे आप जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज को देखना यहाँ पे बहुत जरूरी हम लोगों के लिए। यदि हम यहाँ पे जाते हैं इस पेज पे, तो ये opbnb.bscscan.com का पेज है। ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का लेयर 2 नेटवर्क है ओपीबीएनबी, और उसका ये एक्सप्लोरर पेज है, कोई भी जाके इसको विजिट कर सकता है। और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, आप लास्ट में देखेंगे 12340, 12340 लास्ट में हमारा है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के कारण ये प्रोग्राम ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन पे इतना पावरफुल बन चुका है, क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो एफिलिएट मार्केटिंग में आया है, जो फुली ट्रूली 100% ये पूरा प्लेटफॉर्म हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है। और व्हेन आई से 100% डिसेंट्रलाइज्ड, आई मीन इट। और मैं अभी साबित करूंगा, प्रूफ करूंगा कि कैसे हमारा प्रोग्राम यूनिक है, अद्भुत है, रिवोल्यूशनरी है। और दुनिया में जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, आप समझ जाइए, जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होते हैं। और इसी के कारण वहां स्कैम होता है, लोगों के साथ में गेम होता है, फ्रॉड होता है। और मैं आपको अभी साबित करके दिखाऊंगा। तो यहां तक ट्रांसलेट कीजिए प्रोफेसर रंजू। আমাদের রাইট বিএনবি ওপিবিএনবি স্মার্ট সেন স্মার্ট স্ক্যান এটা হচ্ছে, এইটা দিয়ে যে কেউ ঢুকতে পারবেন আপনি। এটা টোটালি স্মার্ট চেইনের সেকেন্ড ভার্সন, মানে আপডেট ভার্সন। যে আমরা শতকরা 100% ডিসেন্ট্রালাইজ, বিএনবি 100% ডিসেন্ট্রালাইজ, যেটা এটা নিঃসন্দেহে এটা প্রুভ করার জন্য আমাদের যে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে এখানে, এই স্মার্ট কন্ট্রাক্ট অ্যাড্রেসের মাধ্যমে রাইডমি তার ব্যবসা পরিচালনা করছে শতকরা 1 জন। বাকি যতগুলো কোম্পানি বা সিস্টেম আমরা দেখছি বা যারা মার্কেটে এখন আছে, তারা অবশ্যই পার্শিয়ালি ডিসেন্ট্রালাইজ, কোনোটাই 100% ডিসেন্ট্রালাইজ নয়। থ্যাংক ইউ স্যার। Over to Mr. Kuntal, sir. Hello. Over to Mr. Kunal, sir. Some of the net issue একটু আমরা wait করি। Okay, so you translated? Yes, sir. Hello. Okay. Yes, sir. So now, very important thing, guys, we have to know here, and that is, I'm just going to show you first of all. सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हमारा कॉन्सेप्ट ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, ग्लोबली काम कर रहा है। एंड इसको आप कैसे चेक करेंगे ग्लोबल कॉन्सेप्ट है? ये देखिए, हम ट्रांजैक्शन में जाते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के, तो जस्ट कुछ सेकेंड्स में ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है। और ये रात को बांग्लादेश टाइम से 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 4 बजे सुबह भी आप चेक करेंगे तो इसी तरह का ट्रांजैक्शन आपको दिखेगा, इसी तरह का ट्रांजैक्शन दिखेगा। हर मिनट, लेस देन अ मिनट ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, एक्टिवेशंस हो रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रहे हैं। ये इस बात का प्रूफ है, एविडेंस है कि राइट बीएनबी सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, बांग्लादेश में नहीं चल रहा है, पाकिस्तान में नहीं चल रहा है, बल्कि यूरोप में चल रहा है, अफ्रीका में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, लैटिन अमेरिका चल रहा है, यूके चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ सुबह है तो वहां रात है, और जब यहाँ रात होता है हमारे एशियन कंट्रीज में, तो वहां मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है। मतलब हर कोई काम कर रहा है। और कितने ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं? 1 लाख+ ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। ये देखिए, लेटेस्ट 25 ट्रांजैक्शंस है, लेटेस्ट 25 फ्रॉम ए टोटल ऑफ 10,646 ट्रांजैक्शन, ये इस पेज का है। टोटल 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर हो चुके हैं। प्लीज ट्रांसलेट कीजिए।
পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো মুহূর্তে প্রতি মুহূর্তে কাজ চলছে। আজকে যদি এখন আমাদের বাংলাদেশে রাত হয়, ইউরোপ বা আমেরিকা দিন, তারা কিন্তু কাজ করছে, প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মুহূর্তে কাজ হচ্ছে। এখানে কোনো দেশের জন্য আজকে দিন, কোনো দেশের জন্য রাত, কোনো দেশের সকাল, কোনো দেশের বিকাল, এবং পুরোটা ট্রান্সপারেন্ট। 100% কাজটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট হিসেবে, কোনো প্রকার ঝামেলা নেই, কোনো কাজ একটা সেকেন্ডের জন্য কার বিরতি নেই, প্রতি মুহূর্তে কাজটা চলছে। এই যে কাজটা চলছে, এই যে ট্রানজিশন টোটাল, এই বিগত 25টা, লাস্ট 25টা ট্রানজেকশন যেটা করছেন, ইতিমধ্যে 1 লক্ষ+ ট্রানজেকশন করে ফেলছে। তা এই যে এটা হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজ, এটা অথেন্টিক এবং এক্সাক্ট রিয়েলাইজেশন। থ্যাংক ইউ স্যার। ओके, सो नाउ नाउ कमिंग बैक, ट्रांजैक्शन हो गया, ग्लोबल कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में जा करके दिखाता है कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड है। आपको बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नजर आ जाएंगे। जैसे मैं एक नाम नहीं लेता हूं, हमारे बहुत से बांग्लादेश के लीडर लोग एक ऐसे फेक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोड वेरियस। उसको मैंने नाम दिया है कोरोना वायरस, क्योंकि जैसे कोरोना वायरस, जब कोरोना आया था तो लोगों को अपने ग्रिप में लेता था और लोग उसका शिकार बनते थे, डेथ तक होता था। उसी तरह आपका फाइनेंशियल डेथ होगा कोरोना वायरस जैसे कॉन्सेप्ट में कोर वायरस में जाएंगे तो मैं प्रूव करूंगा अभी कैसे। पहली बात तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड है। मोस्टली जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड नहीं होता। अभी वेरिफिकेशन कौन करता है? ये ब्लॉकचेन करता है। जैसे हमारा ब्लॉकचेन कौन सा है? हमारा ब्लॉकचेन OPBNB BSCScan.com है, इसने इसको वेरीफाई किया हुआ है। और वेरिफिकेशन कैसे करता है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड को ओपन कर देते हैं, देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड ओपन है, आप सारी इंफॉर्मेशन यहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने डेवलपर से चेक करा सकते हैं। तो पहली बात तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड नहीं होता है। लेकिन ये वेरिफिकेशन होना कोई अल्टीमेट पैरामीटर नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है कि वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। मैं आगे भी बताऊंगा कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। और 100% डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्रिएटर, मेकर, ऑनर के पास कोई भी राइट्स नहीं होता है उस प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव कर सके, कोई चेंजेस कर सके, कोई उसमें ऑल्टरेशन कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके। और हम इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो होता है कम्युनिटी ड्रिवन होता है। कम्युनिटी ड्रिवन बोले तो कम्युनिटी के लोग ही इसको चलाते हैं। वी आर द को ऑनर्स। बनाने वाले का कोई राइट्स कंट्रोल नहीं रह जाता। और मैं अभी प्रूफ करने जा रहा हूं। यस प्रोफेसर अंजू। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যারকে, চমৎকার একটা কথা বলছেন। আমাদের যে OPBNB ব্লক চেনে যে রাইট বিএনবি বিজনেসটা, টোটালটাই কন্ট্রাক্ট সোর্স কোডটা 100% ভেরিফাই। বাজারে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, যেমন স্যার একটা নাম বলছেন কোর ভ্যারিয়াস, স্যার একটা নাম দিয়েছে করোনা ভাইরাস। কারণ করোনা ভাইরাস 19 সাল থেকে পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলছে, পিছিয়ে দিয়েছে পৃথিবীকে 50 থেকে 100 বছর। এই করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে আসছে, আপনার চেক করে দেখবেন এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে এই যে কন্ট্রাক্ট সোর্স কোডটা 100% ভেরিফাইড আছে কিনা, এটা একটা চেক করে দেন। পার্শিয়ালি পার্শিয়ালি ভেরিফাইড, 100% ভেরিফাইড না। সোর্স কোড গুলো 100% আপনাদের, কন্ট্রাক্ট সোর্স কোড যেগুলো 100% ভেরিফাইড থাকবে, সেখানে অ্যাডমিন প্যানেলটা ওপেন থাকবে সবার জন্য। এখানে কোনো ব্যক্তি যিনি ক্রিয়েটর থেকে শুরু করে মালিক বলেন, যাই বলেন, যারা সিস্টেমটা জন্ম দেন, তারা কেউ কিছুই করতে পারেন না। আমরা এখানে একজন মালিক হিসেবে আসছি। আমরা আমরা যারা কাজ করছি টোটালটা কমিউনিটির উপর বেশি। এখানে মালিকের বা ক্রিয়েটরের বা অন্য কোনো ডেভেলপারের কারো কোনো ক্ষমতা নাই। এখানে আমরা সম্পৃক্ত যারা হয়েছে তারা সবাই এটা মালিক, আমাদের উপর চলবে কমিউনিটি। আর আমরা আমাদের কমিউনিটির উপর চলবে এটা। কোনো কমিউনিটি বা কোনো ব্যক্তি বা কোনো সম্প্রদায় এখানে কোনো কন্ট্রোল করার ক্ষমতা রাখে না। এটার নাম হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজ। এটাই হচ্ছে 100% সিকিউরিটি, 100% সিকিউর। থ্যাংক ইউ স্যার। या आप सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए, एंड दैट इज रियली गोइंग टू ब्लो योर माइंड। आप जैसे हम कोवेरियस की बात करें, हमारे बहुत से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गुमराह हो रहे हैं, दे आर गेटिंग मिसगाइडेड, मैं कहना चाहूंगा। और वो मिसगाइडेड क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे आर रियली गेटिंग इनटू अ कॉन्सेप्ट। ओके, आई थिंक ओके सर, just a minute, just a minute. I think Roshan has come. Just a minute. Let me unmute. Yeah, Please take the course, sir.
Yeah, you are here. Yeah. Yeah, Roshan bhai has come. Thank you so much for your time, Roshan bhai. And now you can take us. थैंक यू This, सर. this is विच commitment. लैंग्वेज विल बी मैं कंफर्टेबल, इंट्रोड्यूस हिंदी और मैं इंग्लिश? मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मीटिंग 185 लोग की हो चुकी है, और मॉर्निंग में सडनली कुछ इमरजेंसी आ गई थी रोशन भाई को, और उन्होंने मुझे फोन किया कि अनफॉर्चुनेटली मैं आना चाहता हूँ ट्रेनिंग में। मैंने कल से प्लानिंग कर रखी थी, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशन मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, फिर भी कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने अनाउंसमेंट किया, प्रोफेसर रंजू को बताया कि ही विल नॉट बी एबल टू मेक इट। बट ये कमिटमेंट होता है एक एक लीडरशिप की, कि इमरजेंसी को हैंडल करते हुए वो फिर से हमारे बीच मीटिंग में आ चुके हैं। एंड मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहाँ पे, एंड प्रोफेसर रंजू बांग्ला में ट्रांसलेट करेंगे और आप हिंदी बोल सकते हैं रोशन जी। यहाँ पे रोशन आरके ट्रोलिया इनका पूरा नाम है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, एंड ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट अर्नर इन राइट बीएनबी इन द होल वर्ल्ड, हैविंग अ ह्यूज कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड। एंड सबसे खास बात है, ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज अबाउट राइट बीएनबी। तो प्रोफेसर रंजू, just translate it, and he's going to take us for the rest of the session how right BNB is really make an impact, and why everyone should do right BNB, क्यों करना चाहिए right BNB में, और जितने भी हमारे पेड कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म्स हैं उसको कैसे राइट बीएनबी एक बड़ा थ्रेट और चैलेंज बनता जा रहा है उनके लिए। दैट्स वाई वो हमारे लिए, हमारे कॉन्सेप्ट के लिए बैड माउथिंग भी कर सकते हैं, कल को हमारे लोगों को बरगला भी सकते हैं, मिसगाइड भी कर सकते हैं। बट हमारा 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, और उसको अभी प्रूफ मैं तो अभी शेयर ही कर रहा था। रोशन जी इज गोइंग टू टेल यू इन मच बेटर वे। सो ओवर टू प्रोफेसर रंजू, ट्रांसलेट करके रोशन जी को इनवाइट कीजिए। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, আমরা যার অপেক্ষা করছিলাম মিস্টার রোশন, আর কে রোশন রেলিয়া, উনি অলরেডি চলে আসছেন আমাদের মাঝে। এটা সত্যি সত্যি আজকে সৌভাগ্য আমাদের জন্য, যার জন্য অপেক্ষা করছিলাম উনি অলরেডি চলেছেন। ওনার একটা ইমার্জেন্সি ছিল, ইমার্জেন্সি থাকার কারণে উনি আজকে প্রোগ্রামটা পোস্টপোন করতে চেয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ উনি চলে আসছেন। স্যালুট মিস্টার রোশনকে, थैंक আর यू কে सर. রোশন রেলিয়া, স্পেশালি স্যালুট। थैंक यू. এবং তার আরেকটা পরিচয় হচ্ছে রাইট বিএনবির সবচেয়ে দক্ষ, রাইট বিএনবির টপ টু বটম যে ব্যক্তিটা সবচেয়ে ধারণা রাখেন, জ্ঞান রাখেন, অভিজ্ঞতা রাখেন, তার মধ্যে একজন মিস্টার রতন ডলিয়া। এবং পৃথিবীর মধ্যে যতজন সবচেয়ে বেশি ইনকাম করেছেন তার মধ্যে একজন, সবচেয়ে বেশি আয় করার ব্যক্তি একজন। আমরা সত্যি সত্যি লাকি। এই কারণে লাকি বলছি, আজকে সত্যি সত্যি দেখতে যাচ্ছি আমরা রাইট বিএনবি আসলে কি। আমিও জানতে চাচ্ছি ওনার মাধ্যমে, যে আমি আসলে ওনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে রাইট বিএনবিটা আসলে কি। আজকে 1 মাস 2 মাস 4 দিন আমাদের বয়স, সত্যি সত্যি 2 মাস 4 দিনের শিশুটার পূর্ণাঙ্গ রূপে রূপান্তরিত হচ্ছে। থ্যাংকস, থ্যাংকস টু মিস্টার রোশন ডলিয়া, বাংলাদেশবাসীর পক্ষ থেকে, বাংলা ভাষীর পক্ষ থেকে থ্যাংক ইউ স্পেশালি। সেই সঙ্গে আমি যুগ্ম বাংলা বড় বাংলা বাংলা না বলে পারতে, বাট আমি বাংলা বুঝে পারতে। ইউ নো অ্যাবাউট বেঙ্গলি। লিটিল লিটিল আমি समझे पाते। ও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। हाँ तो रोशन भाई, आपको बोलना है और थोड़ा पॉज करना है ताकि ये बांग्ला में ट्रांसलेट कर सकें। मैं चाहता हूं ओके कि भाई, जो आप बोले थोड़ा सा बोले और रुक जाए, ताकि ये बांग्ला में ट्रांसलेट कर सकें, तो सभी को समझ में आएगा। ओके, ओवर टू यू नाउ। ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ योर कम्युनिटी, थैंक्स टू ऑल बांग्ला लैंग्वेज कम्युनिटी। आज मैं आपके साथ पहली बार आपके सेशन में आया हूँ, और मैं चाहूंगा आपके साथ बहुत ही बहुमूल्य इम्पोर्टेंट सेशन शेयर करने की, इम्पोर्टेंट चीजों को शेयर करने की। और आज मैं अपने आप को अच्छा फील कर पा रहा हूँ आपके विचार करके। थैंक यू। থ্যাংক ইউ। উনি খুব খুশি হচ্ছেন প্রথম বাংলাদেশবাসীর সামনে এসে কথা বলতে পেরেছেন, কথা বলতে পারছেন। উনি স্পেশাল শেয়ার করবেন, অগ্রিম সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। সেই সঙ্গে আমরা বিশেষ কিছু জিনিস জানতে চলেছি, এজন্য উনি অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। थैंक यू। जब कभी भी हम लोग ब्लॉकचेन की बात करते हैं, ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। नंबर एक वेरीफाइड, नंबर दो अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं
वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज होते हैं, जिनके अंदर क्रिएटर ने कुछ भी सब कुछ छुपा रखा होता है। जो वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो भी 100% डिसेंट्रलाइज हो। नाउ यू कैन ट्रांसलेट। হ্যাঁ, চমৎকার কথা বলছে। উনি দুটো পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছে, যেটা আমরা অনেকেই জানি না, আজকে জেনে নিচ্ছি। আমিও শিখলাম ব্লক চেইন এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট। এখানে স্মার্ট কন্ট্রাক্টটা একটা পার্ট থাকে ভেরিফাইড আর একটা থাকে আনভেরিফাইড। যেটা একটা ভেরিফাইড যেটা থাকে সেটা কোনো কারো কন্ট্রোলই থাকে না, কারো কোনো, যেটা আনভেরিফাইড থাকে সেটা ক্রিয়েটর বা মালিক কন্ট্রোল করতে পারে। তবে মজার হচ্ছে দুটাই ডিসেন্ট্রালাইজ। ভেরিফাইড যেটা সেটাও ডিসেন্ট্রালাইজ, আনভেরিফাইড যেটা সেটাও ডিসেন্ট্রালাইজ। কিন্তু যে মালিক কন্ট্রোল করতে পারতেছে সেটাও কিন্তু ডিসেন্ট্রালাইজ। এই যে ধোয়া, এই যে একটা অন্ধকার, এই যে অন্ধকারে রেখে মানুষকে ধোকা দেওয়া, এটা আজকে দেখবো। থ্যাংক ইউ মিস্টার রোशन। थैंक यू। वेरीफाइड के अंदर भी हम लोग आएंगे, तो वेरीफाइड के अंदर जो सबसे वेरीफाइड का मतलब क्या होता है? वेरीफाइड का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोड ओपन है, वी कैन चेक एवरीथिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट कोड, बट कॉन्ट्रैक्ट कोड आम आदमी समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, या कोशिश ही नहीं करता। तो कॉन्ट्रैक्ट कोड को समझने के लिए जो हमारे पास बटन होते हैं वो होते हैं रीड और राइट। नाउ यू कैन ट्रांसलेट। থ্যাংক ইউ। ভেরিফাইড এর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে কন্ট্রাক্ট কোড গুলো, অর্থাৎ অ্যাডমিন প্যানেল যেটাকে বলে আমরা, সেইটা ওপেন থাকে। এটা ওপেন থাকে, এটা বোঝার উপায় হচ্ছে রিড এবং রাইট দেখলে বোঝা যাবে যে এখান থেকে আমরা বুঝি, কিন্তু কোডিং গুলো তো আমরা বুঝবো না। রিডের পার্ট গুলোতে কি বুঝতে পারবো, ওখানে পড়তে পারবো। রাইটে গিয়ে কিছু ওটার ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো বলা আছে, ওটা ইংলিশে লেখা থাকে, ওইখান থেকে বুঝবো যে কোড গুলোর মধ্যে কি কি জিনিস দেওয়া আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। थैंक यू। अब मैं अपने आपको राइट बीएनबी के कॉन्ट्रैक्ट पे ले चलता हूं और बताता हूं कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम राइट बीएनबी के बारे में बात करेंगे, फिर हम किसी और के बारे में बात करेंगे। ये राइट बीएनबी का कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख पा रहे हैं। और राइट बीएनबी के कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे पहला नंबर होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में आप सारे ट्रांजैक्शन देख पाते हैं, क्या ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। नंबर 2 पे होता है इंटरनल ट्रांजैक्शन, जहां पे आपके बैलेंस हो रहे होते हैं कि ये बैलेंस आपका चल रहा है, ये बैलेंस का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। और यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, पीएनबी राइट के नाम से कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। प्लीज ट्रांसलेट। এখানে রাইট বিএনবি যে ট্রান্সলেট করছে, ট্রান্সফার প্রতিদিনের ট্রানজিশন করতেছে, এই প্রতি সেকেন্ডে ট্রানজিশন দেখাচ্ছে। এরপরে ব্যালেন্সটা দেখার জন্য ইন্টারনাল ট্রানজেকশন যেটা, সেটা ওপেন করছে, অর্থাৎ কোনো কিছু ওপেন করছে না। এখন কন্ট্রাক্টে গিয়ে যে কন্ট্রাক্ট করছে রাইট বিএনবির সঙ্গে পুরো অপি বনবি ব্লক চেনের কন্ট্রাক্ট, সেই কন্ট্রাক্টটা ডিসপ্লেস করছে। থ্যাংক ইউ। थैंक यू। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर हम जाएंगे तो इस कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे आपके पास जो कोड लिखा होता है, कभी आप लोगों ने पढ़ने और समझने का प्रयास नहीं किया है, बट आज थोड़ा सा प्रयास करते हैं। इस बटन को हमने ऑन किया, ये पूरा ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें जाननी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग कहते हैं 2 डायरेक्ट कंपल्सरी है, तो ये यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्वायर्ड 2, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन 24 आवर्स, royalty percentage 35 35 30, 1% is total distribution in royalty pool, in which 35.35 0.35 and 0.30 distribution within royalty. Please translate. এখানে রয়্যালটি ডিস্ট্রিবিউশন যেটা বলছে, সেটা আমরা কোডিং এ কি কিন্তু আমরা কিন্তু এতদিন জানতে পারতাম না। আজকে যেটা স্যার দেখাচ্ছেন সেটা রয়্যালটি ডিস্ট্রিবিউশন 24 ঘন্টায় হচ্ছে, 24 ঘন্টার মধ্যে কোনো সেকেন্ডের ডিস্ট্রিবিউশনে। এবং মজার গল্প হচ্ছে যে আমরা যে রয়্যালটি ডিস্ট্রিবিউশন বলছি, যে 0.35 0.35 আর 0.3, অর্থাৎ আইকন, লেজেন্ড এবং এম্পেরর। Emperor থ্যাংক ইউ। and 2 direct compulsory is written also here. तो जो भी चीज हम कह रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ लिखी होती है, जब हमें समय से पढ़ने, जैसे हम कहते हैं 150%, तो यहाँ लिखा हुआ है रॉयल्टी मैक्सिमम परसेंटेज 150%, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ व्हाट, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो भी आप शुरू से बिगनर से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 150%। আমরা এটা জানি সবাই
রয়্যালিটি আমরা তো জানি 1.5 গুণ পাচ্ছি, এখানে বলেছে 150% কোডিং এর ভাষায়, আমরা তো সবসময় বলি 1.5 গুণ। আপনি যে ইনভেস্টমেন্টটা করেছেন, যে মনে করেন আইকন হয়েছেন যে টাকা দিয়ে, ওইটা 1.5 গুণ পাবেন। লেজেন্ড হয়েছেন যে অ্যামাউন্ট দিয়ে ওটা 1.5 গুণ পাবেন। এম্পায়ার হয়েছেন যে অ্যামাউন্ট দিয়ে, তার 1.5 গুণ পাবেন। অর্থাৎ 150% রয়্যালিটি ডিস্ট্রিবিউশনটা ক্লিয়ার করা আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। थैंक यू। और जो हम लोग कहते हैं सिस्टम में 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 95% है, क्योंकि भाई बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कभी कभी, बट जब हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन 100% है, प्लस सिस्टम ने फीस ऐड कर रखी है। 100% के बाद फीस है। अब ये कहाँ पता चलेगा? ये यहाँ पता चल रहा है, प्राइवेट परसेंटेज। लाइक नंबर 1 पे 10% है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 5 यानी एम्बेसडर, सॉरी पाइनियर, टिल पाइनियर 5% है, और उसके बाद 2% ओनली है मेंटोर टू एम्परर। থ্যাংক ইউ, চমৎকার কথা বলছি। আজকে এই পয়েন্টটা 25 নম্বর পয়েন্টের কথা খেয়াল করেন, যে এখানে ডিস্ট্রিবিউশনটা যে প্রাইভেট ডিস্ট্রিবিউশনে কিভাবে করছে। এটা হচ্ছে নাম্বার 1 যেটা আমরা বিগিনার, ওখানে 10%। তারপরে নাম্বার 2 থেকে পায়োনিয়ার পর্যন্ত আছে 5%। মেন্টর থেকে এম্পায়ার পর্যন্ত 2%। এই ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে এইভাবে ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে ক্রিয়েটরের সঙ্গে। থ্যাংক ইউ স্যার, প্লিজ। मतलब ये हुआ कि 2% अगर सिस्टम काट काट रहा है तो 2% में से 1% जो है आपके रॉयल्टी में जा रहा है, और सिर्फ 1% एडमिन आपको फंड ले रहा है मेंटेनेंस के लिए, वेबसाइट के मेंटेनेंस के लिए, सर्वर के मेंटेनेंस के लिए, बाकी चीजों के लिए। থ্যাংক ইউ। এখানে এই পার্সেন্টেজের অর্থটা হচ্ছে 1% সার্ভিস চার্জ কাটছে, আর 1% রয়্যালিটি যাচ্ছে। 5% মধ্যে 4% সার্ভিস চার্জ যাচ্ছে, আর 1% রয়্যালিটি যাচ্ছে। এই পার্সেন্টেজটা যাচ্ছে টোটাল আমরা আপগ্রেড অ্যামাউন্টের উপরে, যে অ্যামাউন্টটাতে আমরা আপগ্রেড করছি সেই আপগ্রেড অ্যামাউন্টের উপরে। থ্যাংক ইউ স্যার। अब अगर गौर करेंगे, सिस्टम ने शुरुआती में 10 रखा है, बाद में 2 क्यों रखा है? सिस्टम का लालच नहीं है, सिस्टम क्रिएटर एकदम मिनिमल पे काम कर रहा है। 0.004, दिस इज 100%। अब सिस्टम ने क्या दिया आपसे? 0.0044, यानी जो 0.0004 है, ये सिस्टम के पास जा रहा है, यानी $0.2, $0.2। इट्स नॉमिनल। এই যে আমরা যে জয়েন করি 0.0044 দিয়ে, আমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পন্সর কমিশন হিসেবে 0.004 আমরা পেয়ে যাচ্ছি। এই বাকি যে 0.0004 যেটা থাকছে, অর্থাৎ মাত্র 20 সেন্টের মতো, এই 20 সেন্ট এই অ্যামাউন্টটা, সামান্যতম অ্যামাউন্টটা চলে যাচ্ছে সার্ভিসিং এর জন্য, যেটা হচ্ছে ওর মধ্যে আবার 1% যাচ্ছে রয়্যালিটিতে, আর বাকিটা যাচ্ছে আমাদের যে মেনটেনেন্স কস্ট, সার্ভার মেনটেনেন্স, আনুষঙ্গিক মেনটেনেন্স, এই কস্ট, সার্ভিস, এটা যাচ্ছে। এখানে প্রফিট বাবদ যাচ্ছে না, এটা সার্ভিসিং যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ স্যার। सिस्टम ने अगर सिर्फ खुद के फायदे को सोचा होता, ये 10% हर लेवल पे होता। बट आप देखिए बड़े अमाउंट पे, जहां से बड़ा अमाउंट शुरू होता है मेंटोर से लेके एम्परर तक, जहां पे बड़ा अमाउंट गिर रहा है, वहां पे अगर 5% क्रेडिटर लेता तो बड़ा अमाउंट होता। बट सिस्टम ने, क्रेडिटर ने क्या किया? मात्र 2% रखा। यानी सिस्टम का क्रेडिटर मिनिमम में काम चल रहा है, उसको लालच नहीं है, वो बस जो आपके लिए जरूरी उतना ही ले रहा है। থ্যাংক ইউ, চমৎকার একটা কথা বলছি। যে প্রথম দিকে আমরা বিগিনার থেকে পায়োনিয়ার পর্যন্ত অ্যামাউন্টটা ছোট, আপগ্রেড অ্যামাউন্টটা, এবং ওখান থেকে 10% 5%, কিন্তু মেন্টর থেকে এম্পায়ার পর্যন্ত ভলিউমটা বেশি। সিস্টেম যদি মনে করতো যে ওখান থেকে 5% রাখতে পারতো, তারা কিন্তু লোভ নাই, তাদের কিন্তু ওই লোভ না থাকার কারণে তারা দেখেন এদিকে 2% রাখছে, আর ওদিকে রাখছে 10%। থ্যাংক ইউ স্যার। थैंक यू। ऐसे ही हम जाके अगर हर चीजों को यहाँ पे चेक करेंगे, एवरीथिंग हम तो कुछ कुछ पढ़ेंगे, लगभग चीजें हमें पता चलेगी, लगभग चीज समझ में आएगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है रीड सेक्शन और राइट सेक्शन। प्लीज ट्रांसलेट। আমরা অন্য যতগুলো প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জানি এতদিন পর্যন্ত, তাদের মধ্যে কখনো এইভাবে ওপেন পাবেন না, কারণ 100% ভেরিফাইড না থাকলে এখানে সোর্স কোডটা ওপেন থাকবে না, এটা একটা দিক। এবং ওই প্রতিষ্ঠান, যেমন উনি যেটা বলছে, স্যার যেটা বললো করোনা ভাইরাসে রিড এবং রাইট অপশনটা সেখানে নাই। থ্যাংক ইউ স্যার, প্লিজ। थैंक यू। तो जहां पे भी अगर आपको चेक करना तो आप ये चेक कीजिए रीड सेक्शन और राइट सेक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको पता है राइट बीएनबी के अंदर हम सारे लोग थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 4 बटन दिए। पहला है डिस्ट्रीब्यूट रॉयल्टी, दूसरा है रजिस्टर, तीसरा है अपग्रेड, और चौथा है ट्रांसफर ऑनरशिप टू जीरो एड्रेस।
और डिस्ट्रीब्यूट रॉयल्टी यहाँ पे डेली डिस्ट्रीब्यूट रॉयल्टी इसी बटन के माध्यम से होती है। रजिस्टर आप इस बटन को यूज करके किसी को रजिस्टर कर सकते हैं। अपग्रेड आप किसी को अपग्रेड कर सकते हैं। প্লিজ ট্রান্সলেট। এখানে চারটা অপশন আছে রাইট বাটনে। প্রথম অপশনটা হচ্ছে যে আমরা ডিস্ট্রিবিউট রয়্যালিটি, এখানে গিয়ে দেখতে পারি যে আজকে কত রয়্যালিটি কত ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে। 2 নম্বর অপশন রেজিস্টার অপশনটা আমরা সরাসরি এখান থেকে ব্লক চেইন থেকে সরাসরি আমরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারি। চার চার পারি। 3 নম্বর অপশনটা যে মালিকানা কার কাছে আছে এটা ক্লিয়ার করছে, মালিককে, এটা বোঝানোর জন্য। আসলে ট্রান্সফার ওনারশিপ টু জিরো এড্রেস মানে কোনো মালিক নেই, এটা বোঝানোর जন্য। थैंक यू मिस्टर रफरन जी। इवेंट की जो हमारे पास तीसरा बटन है ट्रांसफर ओनरशिप टू जीरो एड्रेस, इस एड्रेस का हैश कोड आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। यू कैन चेक कि ये वाकई हो चुका है या नहीं हो चुका। कई बार ये बटन तो होता है बट ये बटन को एक्सक्यूट नहीं किया जाता है, यानी वहां पे नल एड्रेस पे ट्रांसफर नहीं किया जाता है। सिर्फ कहते हैं लोग कि हमारा जीरो एड्रेस पे ट्रांसफर हो चुका है बट उनके पास हैश कोड दिखलाने को नहीं होता है। बट राइट बीएनबी ने 7 तारीख को सिस्टम स्टार्ट हुआ, 7 तारीख को सिस्टम में ऑनरशिप थी, 8 तारीख को सिस्टम ने बकायदा कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इस बटन को दबा करके ऑनरशिप खत्म कर दी। प्लीज कन्वर्ट ट्रांसलेट। Recording stopped. दादा हेलो, या प्रोफेसर अंजू, मैं जूम में हूं। प्रोफेसर अंजू, मैं कैरी ऑन करते चलूं या वेट करूं? नहीं नहीं, वेट 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 कीजिए इसके। प्रोफेसर अंजू कहाँ चले गए आप? आपका एक आईडी तो दिख रहा है, दो दो। अच्छा, नेटवर्क इशू है लैपटॉप में, वो डिस्कनेक्ट हो गया। 1 मिनट, इज कमिंग, वेट वेट। प्रोफेसर अंजू, अंजू भाई कहाँ चले गए? दूसरे दूसरे डिवाइस से आ जाइए। आपने 2 डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है, दूसरे डिवाइस से आ जाइए, कोई दिक्कत यस नहीं सर, यस सर, आई एम हियर सर। या तो ट्रांसलेट Okay, sir. कीजिए जो अभी ये जो बटन था, जो ट्रांसफर ओनरशिप टू जीरो एड्रेस जो Recording in दिखा progress. रहा है। ओके, यस सर, आई एम हियर। आप सुन पाए थे बात को या नहीं सुन पाए थे? जस्ट रिपीट वंस अगेन, जस्ट रिपीट वंस अगेन द एड्रेस। मैंने बोला कि ये बटन होता तो है बट लोग सिर्फ बटन दिखलाते हैं, इसका हैश कोड शेयर नहीं कर पाते। 7 तारीख को जब सिस्टम हुआ था, सिस्टम के अंदर ओनरशिप थी बट सिस्टम ने अगले ही दिन 8 तारीख को इस बटन को दबा करके सिस्टम में ओनरशिप खत्म कर दी और इसका हैश कोड जारी कर दिया। जो हैश कोड आप लोगों के पास ऑलरेडी है, यानी ऑन ब्लॉकचेन यू कैन चेक दिस बटन इज एक्टिवेटेड और नॉट। प्लीज ट्रांसलेट। यस रंजू भाई, क्या हुआ? प्रोफेसर अंजू, आप 3 डिवाइस से हैं, किसी एक को भी एक्टिवेट माइक्रोफोन अनम्यूट करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। हेलो, या कीजिए। एक्टर, सॉरी, आपने दो माइक्रोफोन अनम्यूट कर रखा है, एक को बंद कीजिए, नहीं तो इको सुनाई देगा बैकग्राउंड से। जस्ट स्पीक थ्रू वन माइक्रोफोन, यूज वन माइक्रोफोन। आपने दो अनम्यूट कर रखा है। बाकी डिवाइस को आप एग्जिट कर जाइए या म्यूट कर दीजिए, जल्दी Yes, sir. कीजिए। হ্যালো Yeah. স্যার, গত 7ই আগস্ট ডিপ্লয়েড করার পরে 8ই আগস্ট এই ক্রিয়েটর তার মালিকানা সত্ত্ব সম্পত্তি ত্যাগ করে ফেলছে। সমস্ত মালিকানা হ্যান্ড ওভার করার পরে এখানে হ্যাশট্যাগ চালু করছে। আপনি চাইলে হ্যাশট্যাগ চেক করে সরাসরি নিজে দেখতে পাবেন যে আসলে মালিকানা কার হাতে আছে। আমরা হ্যাশট্যাগ সরাসরি হ্যাশট্যাগটা দেওয়া আছে
যে কোনো ব্যক্তি চাইলে এটা দেখে যাচাই করতে পারবে। থ্যাংক ইউ স্যার। थैंक यू। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। इस ऑफिशियल चैनल पे ये हैश कोड डाला हुआ है बकायदा, और टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है। इस हैश कोड पे हम जब क्लिक करते हैं, इट सोच ट्रांसफर ओनरशिप टू जीरो एड्रेस ऑन डेट 8 अगस्त 2024। হ্যাশট্যাগে ক্লিক করলে আমরা সরাসরি দেখতে পাবো যে মালিকানা শূন্য, মালিকানা সারেন্ডার করছে, ট্রান্সফার টু জিরো অ্যাড্রেস ক্লিয়ারলি বলা আছে। কয় তারিখ? 8ই আগস্ট 2024, আজ থেকে 64 দিন আগে। থ্যাংক ইউ স্যার। थैंक यू। इस प्रकार से हम किसी भी सिस्टम को चेक कर सकते हैं और उससे डिमांड कर सकते हैं कि सर आप कहते हैं आपका ऑनरशिप नहीं है, तो प्लीज अपने आप कॉन्ट्रैक्ट में शो करके दिखलाइए, हमें हैश कोड दीजिए। अगर वो हैश कोड नहीं देते हैं, इसका मतलब वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। प्रोफेसर अंजू। रंजू भाई अनम्यूट कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए। क्या इशू आ रहा है आपको? মালিকানা হ্যাশট্যাগটা আমরা চেয়ে বসবো, যদি মালিক যদি হ্যাশট্যাগটা দিতে পারে তাহলে আমরা ধরে নেবো তার মালিকানা আছে না নাই দেখা যাবে। তারা কিন্তু মালিকানা দিতে পারবে, ওই হ্যাশট্যাগটা দিতে পারবে না, কারণ ওটা পার্শিয়াল ডিসেন্ট্রালাইজ। আমরা চাইলে আজকে করোনা ভাইরাসকে চেক করতে পারি, যেমন তাদের যারা কাজ করছে তারা যারা আছে, যে হকার ইন্ডিয়ার একজন হকার আছে, হকারকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে তোমার যে ইয়ে কোর ভ্যারিয়াস নিয়ে আসছো, কোর ভ্যারিয়াস তুমি হ্যাশট্যাগটা দাও, মালিকানা হ্যাশট্যাগটা দাও। তাহলে হ্যাশট্যাগটা সে যদি আমাদের সারেন্ডার দিতে পারে তাহলে বুঝতে পারবে মালিকটাকে। কারণ মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য, বাংলাদেশের মানুষকে গিনিপিগ বানানোর জন্য এই কয়েকজন ব্যক্তি উঠে পড়ে লাগছে, আমরা নিজেকে গিনিপিগ বানায় ফেলছি, আর করব না। থ্যাংক ইউ স্যার, प्लीज। थैंक यू। और यहाँ पे आपको पता है रेड सेक्शन में सारे ऑप्शन आपके काम कर रहे हैं। इवन कि आप सिस्टम में कितने रॉयल्टी होल्डर है वो चेक कर सकते हैं। रॉयल्टी यूजर पे जाएंगे हम, और यहाँ पे जाके अगर 2 डालेंगे तो जितने रॉयल्टी एम्परर लेवल के लोग हैं उन सबकी रॉयल्टी आईडी नंबर यहाँ शो हो जाएगी कि ये सारे लोग एम्परर लेवल के लोग हैं। अगर 1 डालेंगे तो यहाँ शो हो जाएगा कि ये सारे लोग लेजेंड लेवल के लोग हैं। लेजेंड लेवल पे कौन कौन है? एंड प्रोफेसर रंजू, आई थिंक यू आर आल्सो इन लेजेंड लेवल, और आपकी आईडी यहाँ पे शो हो रही हो। यस, माय आईडी, Yes. लिसन टू मी, जस्ट अ सेकंड। Yeah, showing 17604. It's showing. 17604, यस 17604। या दिस वन। आपके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने तुरंत लेजेंड लेवल अपग्रेड कर लिया। तो जब भी Yes. कोई लेजेंड अपग्रेड करता है तो यहाँ शो हो जाता है। इवन कि हम आइकन लेवल चेक करना चाहेंगे, हम 0 डालेंगे और क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे आइकन लेवल शो हो जाएंगे। ऑल द आइकन्स স্যার यू कैन चेक हियर। চমৎকার। আমরা যখন এই যে আজকে প্রথম জানলাম রয়্যালিটি কারা কারা পাচ্ছে, আইডি গুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনি। যখন 0 দেবেন, এই আইকন লেভেলে কারা কারা আছে সবার এখানে রয়্যালিটি তালিকা আসছে। যখন আপনি 1 দেবেন তাহলে লিজেন্ড যারা আছে তারা পাচ্ছে, আর যারা 2 দেবেন তারা তারা টোটাল এম্পায়ার সমস্ত রয়্যালিটি কারা কারা পাচ্ছে সবগুলো তালিকা চলে আসছে। ইটস এক্সিলেন্ট, থ্যাংক ইউ স্যার। थैंक यू। तो सिस्टम में इतनी ट्रांसपेरेंसी है, और हम किसी को भी चेक करना चाहे, लाइक हमने किसी एम्परर को चेक करना है कि भाई ये एम्परर का कितना पे आउट है, तो एम्परर में अब एग्जांपल ले लेते हैं कि हम किसी भी एक एम्परर को चूज कर ले 200164, और हम इसकी आईडी पे जाते हैं और यहाँ जाके डालते हैं 200164, क्वेरी का बटन दबाते हैं तो हमें यहाँ पे इसका एड्रेस आ जाता है, इसके लेबल आ जाते हैं, इसके अप्लाइन का आईडी नंबर आ जाता है, टोटल डायरेक्ट इसके 4 हैं, टोटल टीम इसकी 591 है, और टोटल इनकम इसकी कितनी है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी टोटल इनकम भी शो हो जाती है। इसकी टोटल इनकम है 0.3334 ओनली। ওনার प्लीज কমিউনিটি ट्रांसलेट। এখানে সরাসরি আমরা আইডি নিয়ে আমরা যদি 22 নম্বরে এসে যদি ক্লিক করি তাহলে এই ভদ্রলোক 12 নম্বর লেভেলে আছে, 4 জন তার স্পন্সর করেছেন, ওনার আইডিতে 591 জন আছেন। উনি এখান থেকে কত আয় করছেন এখানে ক্লিক করলে, টোটাল ইনকামে ক্লিক করলেই দেখা যাচ্ছে উনি কত ইনকাম করছেন। থ্যাংক ইউ স্যার। अब एक और आईडी चेक करते हैं 17884। 17884 वेरी क्लिक करते हैं। आपने 5 लिख दिया है, 5 लिख दिया। 5 लिख दिया 4 या अब
जैसे हमने लिखा है आ गया है, लेबल आ गया है, टोटल डायरेक्ट टीम मात्र 6 है, टोटल मैट्रिक्स टीम 4155 है, और टोटल इनकम कितनी है जरा चेक करते हैं। ओ माय गॉड, 85 प्रोफेसर BNB, रंजू, oh my god, was 85.68 BNB, that 70 lakhs plus. it's my not god. me, it's not KK, it's not creator, it's Oh my god. our team leader Mr. Dhanpal Dhiman. Last day I saw it 79. গতকালকে আমি দেখেছি মিস্টার ধীমান সাহেবের ইনকাম 79 বিএনবি, আজকে 85.68। ও মাই গড, 70 লাখ প্লাস। Soon he will be দুই the মাসে, first person who will touch 100 BNB. ও মাই গড, আমার আর বলার কিছু নাই, আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি। So please translate, Professor Ranju. Yes sir, already I translated sir. I am absurd. All are completely done. And this is showing Ride BNB have power. Any downline can beat anyone. It's Yes. not necessary कि always upline ही कमाएगा. থ্যাংক ইউ। এখানে আপলাইনে কামাই করবে এমনটা নয়, স্যারের টিমের নিচে স্যারের চেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ইনকাম করছে 2 মাসের মধ্যে প্রায় 75 লাখ টাকা ইনকাম করে, অলরেডি 2 মাসে 75 লক্ষ টাকা করছে। আপলাইনে কামাই করবে, ডাউনলাইন করবে এমনটা না, ডাউনলাইনেও আপনার চেয়ে বেশি ইনকাম করবে, এটাই তার সরেজমিন প্রমাণ। থ্যাংক ইউ স্যার, প্লিজ। ये देखिए, अब इनको देखिए, इनकी मैं दिखलाता हूँ आपको, एक चीज दिखलाता हूँ रंजू, प्रोफेसर रंजू। इसके अपलाइन इसको रेफर किया है 17793 ने, और इसके जस्ट अपलाइन ये ट्री में गिरा है 17835 के नीचे। तो हम लोग कहते हैं ना कि सर यहाँ पे टॉप लीडरशिप ही कमाती है, ऐसे बड़े लीडर कमाएंगे। हम इसके अपलाइन को देखते हैं भाई, इसके अपलाइन तो इसके टॉप लीडरशिप होंगे। 17835 को चेक करते हैं। He is a legend and his income is only 5 BNB. ও মাই গড, He is applied. 80 বিএনবি ডিফারেন্স, আপলাইন 5 বিএনবি আর ডাউনলাইন 85 বিএনবি, আর কিছু লাগবে না। আমরা মোটামুটি বুঝে গেছি কি করতে হবে বন্ধুরা। আমরা মনে হয় এর इसके মধ্যে ऊपर के अपलाइन को भी जाते हैं सर, इसके ऊपर के अपलाइन को भी जाते हैं 17793। 93। His income is total team, see total team size 15,000, यस, total direct 33, and total income only 5 BNB. অনলি 5 তার আপলাইন। ও মাই গড, দুজন আপলাইন 5। तो कौन कहता है कि डाउनलाइन पैसा नहीं कमा सकता? নিচে 85। ও মাই গড, कौन कहता है राइड बीएनबी में आप नीचे आके पैसा नहीं बना सकते? कौन कहता है सिर्फ टॉप के लीडर पैसा कमाएंगे? কে বলছে উপরে যে সে বেশি ইনকাম করবে, নিচে আজকে ইনকাম বেশি করবে না? এর সে প্র্যাকটিক্যাল কিছু নাই ভাই, এটা এমএলএম এর সম্ভব না, পৃথিবীর কোন সিস্টেমে সম্ভব না, ইনভেস্টমেন্টের সম্ভব না, অনলি রাইট বিএনবির সম্ভব, আর পৃথিবীর কোন প্রতিষ্ঠানে সম্ভব না, পৃথিবীর কোন প্রতিষ্ঠানে সম্ভব না রাইট বিএনবি ছাড়া। और प्रोफेसर रंजू, आज हम लोग देखने चलेंगे क्रिएटर का पे आउट। लोग कहते हैं ना क्रिएटर ने बहुत सारी आईडी लगा रखी होगी, क्रिएटर तो 100 बीएनबी कमा चुका होगा। आज हम लोग क्रिएटर का पे आउट चेक करते हैं। किसी सिस्टम में पावर नहीं है, ताकत नहीं है कि वो क्रिएटर का पे आउट आप चेक कर पाओ। Yes, But yes. राइट बीएनबी আমরা অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান জানি, মালিক বা ক্রিয়েটরের আইডি কখনো দেখছেন কেউ কোন প্রতিষ্ঠানে? ওর বেরিয়েছে মালিকের আইডি চেয়ে নিয়েন, যা চেক করে দেখবেন কত টাকা সে পেয়েছে। আজকে আমরা রাইট বিএনবির ক্রিয়েটরের আইডি চেক করব। 17541। सर हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं पता क्रिएटर की आईडी क्या है, हम नहीं जानते हैं। हाउ कैन वी फाइंड, हम कैसे पता करेंगे यही क्रिएटर की आईडी है? यहाँ पे सिस्टम में एक ग्लोबल यूजर बटन दिया हुआ है 12 नंबर पे। ग्लोबल यूजर 12 नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे हम जो भी आईडी नंबर दबाएंगे अगर तो उसका आईडी नंबर पता चल जाएगा। किसी भी सिस्टम में जो आईडी नंबर होते हैं जीरो नंबर जो आईडी होती है वो होती है रूट आईडी, जहां से पूरी सिस्टम में आईडी लगती है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता, जस्ट पॉइंट डी 0 और क्लिक ऑन क्वेरी, और ये है सिस्टम की रूट आईडी। यस, হ্যাঁ সুন্দর। 17541
Yes, যদি কোনো মালিকের আইডি শুরুটাতে জিরো দিলেই বোঝা যাবে টপ আইডিটা, তাহলে এখানে আমরা জিরো দিলে বুঝতে পারবো মালিক যে ক্রিয়েটর যে তার আইডিটা বেরিয়ে আসবে। ক্রিয়েটর জিরো দিয়ে চেক করে দেখা হলো যে ক্রিয়েটর আইডি নাম্বার 17541, ক্রিয়েটর কয় টাকা ইনকাম করেছে আজকে আমরা দেখবো। और यहाँ अगर वन डाल दे, हम वन डाल दे तो देखिए क्या आता है, 17548। यानी एक आईडी के बाद दूसरी आईडी में 7 आईडी का डिफरेंस है। হ্যাঁ 7 আইডি। यस, सेकंड आईडी और 500 रुपया भी लिखा 2 डाल दें तो 17555। यानी एवरी आईडी इट डिफर बिटवीन 7 आईडीज। दैट्स व्हाई सिस्टम में 88,000 आईडी है, बट सिस्टम में आईडी नंबर कितना है, काफी ज्यादा। प्लीज ट्रांसलेट। আজকে একটা জিনিস শিখলাম, একটা আইডি থেকে আরেকটা আইডি ব্যবধান 7টা নম্বর পরে আসে, 7টা করে গ্যাপ দিয়ে আসে। এটা আমি জানতাম না, আজকে 7টা করে নম্বর গ্যাপ গ্যাপ দিয়ে আইডি গুলো আসে, যার জন্য নম্বর 5 লক্ষ 6 লক্ষ চলে গেছে মাঝখানে। আসলে যে আমরা 87,000 বা 88 দেখছি, এখানে একটা আইডি তে আরেকটা আইডির মধ্যে ডিসটেন্স আছে মাস্টার 7টা করে 7টা গ্যাপ আছে। থ্যাংক ইউ। তাহলে 3 নম্বর আইডি আসছে। থ্যাংক ইউ স্যার, প্লিজ স্যার। अब यहाँ पे हम जाके अगर चेक करेंगे यूजर इन्फो में 17541, एक्साइटेड है आप लोग क्रिएटर का पे आउट देखने के लिए? यस यस, वी आर कम, আমরা সবাই এক্সাইটেড। আমরা ক্রিয়েটরের हैंड रेज करके मुझे Hand बताइए raise कि आप लोग करके। एक्साइटेड हैं। यस, प्रोफेसर रंजू सबसे हैंड रेज करवाइए। आर दे एक्साइटेड? আপনি কি এক্সাইটেড? হ্যান্ড রেজ করুন সবাই। সবাই এক্সাইটেড? হ্যালো, আমরা কি এক্সাইটেড? হ্যালো, আমরা কি चलिए, সবাই anyway, এক্সাইটেড? আমরা কি कितने সবাই लोगों ने हैंड रेज किया सर? ओनली 49। ओनली 49। चलिए एनीवे, क्लिक ऑन क्वेरी बटन और आप देख पा रहे हैं कि 17541 का अपलाइन 0 है, इसका कोई अपलाइन ही नहीं है। यस, देयर इज नो एनी अपलाइन। और इसके जो ट्री में रेफर दिखलाई दे रहा 17534, अगर इसको हम क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे 17534 तो इस नंबर की कोई आईडी ही नहीं है। এখানে কোনো আইডি নাই। यस, এখানে কোনো আইডি নাই। यानी 17541 इज द क्रिएटर आईडी, दिस इज द रूट आईडी। और सिस्टम के मूल क्रिएटर ID। ने कितने डायरेक्ट मारे हैं? 62 डायरेक्ट, 62 डायरेक्ट्स। 62 ডাইরেক্ট করেছেন উনি। ওনার নিচে 16,209টি আইডি আছে টোটালি। और স্যার टोटल पे आउट, টোটাল ইনকাম ये है স্যার टोटल पे आउट 3 BNB। ও মাই 300 গড, BNB। ও মাই গড, myself 12 प्लस। सो कौन कहता है क्रिएटर यहाँ आईडी से कमा रहा है? कौन कहता है क्रिएटर यहाँ लालची है? कौन कहता है ये कंपनी है? ও মাই গড, একটু আমরা খেয়াল করে দেখি, কম্পেয়ার করব। ক্রিয়েটরের আইডিতে ইনকাম দেখুন 3.34। এতদিন ধরে এমএলএম সম্বন্ধে যেটা জানি, আজকে আমাদের ধারণা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমরা এমএলএম জানি, কোম্পানি সম্বন্ধে, কোম্পানি মালিকদের সম্বন্ধে জানি। আজকে বাস্তবতা দেখুন, ক্রিয়েটরের আইডিতে 3.44 বিএনবি, আমার 12.5 বিএনবি, অথচ দেখেন 85 বিএনবি ইনকাম করে ফেলছে। তাহলে যদি সত্যি সত্যি এখানে ক্রিয়েটরের ইচ্ছা থাকতো, যদি ডিসেন্ডেন্স করে, উনি ওনার লেভেল অনুযায়ী যেটা আসে সেটাই উনি পাচ্ছেন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এটাকে सबसे बड़ी बात है, স্যার বলুন স্যার। सबसे बड़ी बात है प्रोफेसर रंजू कि इस पूरे सिस्टम में ये पता चलता है कि यहाँ पे अपलाइन क्रिएटर मैटर नहीं करता। जो मेहनत करेगा, जो डेडिकेशन के साथ अपनी टीम में अपग्रेड करवाएगा, वो सबसे बड़ा पैसा बनाएगा। হ্যাঁ, সুন্দর কথা বলছে। এখানে এই সিস্টেমটার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে উপরে কে আছে, ক্রিয়েটর আপলাইন কে আছে, এটা বিষয় কাজ করছে না। কাজ করছে যে শ্রম দেবে, যে মেহনত করবে, টিমের পেছনে সময় দেবে, টিমকে সাপোর্ট করবে, টিমের সাথে থাকবে, সেই এখানে বেশি ইনকাম করতে পারবে, বাকিরা না। এটা হচ্ছে এর মূল বিষয়বস্তু।
আসলে বন্ধুরা, আমরা আজকে যা জিনিসটা দেখলাম সরেজমিন যেটা বুঝলাম, আমরা কিন্তু অনেকগুলো গ্যাপ ছিল, আমাদের আসলে জানার গ্যাপ ছিল। আজকে আমরা কিন্তু মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে আমরা আসলেই কি করছি, সঠিক প্ল্যাটফর্মে আছি আমরা। আমরা 100% সঠিক প্ল্যাটফর্মে আছি, 19 আর 20 নাই। থ্যাংক ইউ স্যার, প্লিজ ক্যারি অন। ये मेरी आईडी, मैं अपनी आईडी ओपन कर रहा हूँ। 17562 मेरी आईडी नंबर है, एम्परर लेवल। डे 1 को जिस दिन सिस्टम स्टार्ट हुआ था उसी दिन मैंने अपनी आईडी अपडेट की थी $441 के बीएनबी प्राइस पे, $441। अगर उस समय मैं अपग्रेड नहीं करता तो आज मुझे $560 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता। राइट। तो ये बेटर होता है कि अपग्रेड जब करना ही है, आपको सिस्टम पता ही है, तो वाई नॉट टुमारो, वाई नॉट टुडे। সিস্টেমটা সম্বন্ধে জানার পরে স্যার যেটা বললেন, উনি শুরুর দিনেই ইনকাম করছে, ও মাই গড, 72 বিএনবি, ইটস এ সেকেন্ড লার্জেস্ট। ভাই আমরা তো দেখছি উনি 72 বিএনবি দিয়ে প্রায় 62 লক্ষ টাকা আয় করেছেন। এই যে আমাদের আর কে রোশন রলিয়া, 62 লক্ষ টাকা উনি বাংলাদেশের টাকা 62-63 লক্ষ টাকা উনি আয় করেছেন এই মাত্র 64তম দিনে। এটাকে আলাদিনের, এটাকেই বলছি এই কারণে আমি আলাদিনের চেরাগ, আমি আলাদিনের চেরাগ कौन এমনি कहता বলি है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। আসলে কোনো কিছু উপরে নাই, সবকিছু আপনার মধ্যে। আপনি যেটা করবেন সেটাই হবে, আপনি যেটা করবেন না সেটা হবে না। আপনি যদি মনে করেন যে 85 বিএনবি সেকেন্ড লার্জেস্ট চিনি, অর্থাৎ পৃথিবীতে আমরা রেকর্ড যেটা করে থাকি, এই দুজন ব্যক্তি অলরেডি রেকর্ড করে ফেলছে ইনকামের জন্য রাইট বিএনবিতে। আমরা দেখলাম ক্রিয়েটর ইনকাম 3 বিএনবি, 3.4। আর রোশন রলিয়া ভদ্রলোক উনি অলরেডি ইনকাম করেছেন কত দেখছেন? আমরা তো দেখছি 72+ বিএনবি। আর রিমন সাহেবের ইনকাম যেটা দেখলাম আমরা 85 বিএনবি। তাহলে এখন আপনাকে বুঝতে হবে আপনি কি চাচ্ছেন। অমুক নাই, অমুক আমার করছে না, অমুক আমার কাজ করছে না, অমুক আমাকে হেল্প করছে না, এটা ভাবার দরকার নাই। ফ্রম টুডে, এখন থেকে ডিসিশন নিন কি করতে যাচ্ছেন। থ্যাংক ইউ স্যার, প্লিজ। थैंक यू। तो हम लोगों ने आज के डेट में इतने इस लेवल पे हम लोग आ गए हैं कि हम लोगों ने खुद के लिए काम करना बंद कर दिया, कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। ये हमारी कम्युनिटी है, राइट बीएनबी परिवार है। क्योंकि हम लोग एक चीज समझते हैं कि हर जगह काम होगा तो हमें फायदा ऑटोमेटिक हो जाएगा, और पता भी नहीं चलता आपको सर सिस्टम में कौन आपके नीचे है कौन नहीं है। আজকের পর থেকে আমরা কেউ নিজের জন্য কাজ করব না, আমরা কাজ করব কমিউনিটির জন্য। আমার নিচে যে লোকগুলো আছেন, আমার সঙ্গীর সাথে বন্ধুদের জন্য কাজ করব। কে কখন কোথায় কার নিচে আসবে, কে কার নিচে বসে কি কাজ করবে আপনার বোঝার সময় থাকবে না। আপনি শুরু করে দেখুন অটোমেটিকলি। যেমন এই শাকিল পাটোয়ারিকে আমি চিনি নাকি? আমি অনেককে চিনি নাকি? এই যে আমি তাদেরকে চিনি না, তারা কিন্তু এখানে কাজ করতে গিয়ে তারা তাদের সঙ্গে তাদের ফ্রেন্ডশিপ, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এটাই হচ্ছে রাইট বিএনবি, এটাই বিউটি অফ রাইট বিএনবি। আপনি আজকের পর থেকে একটা স্পেশাল মিশনে নামুন, স্পেশাল মিশন শুরু করুন, যে অল্প দিনের মধ্যে কোটি টাকা ইনকাম। এনারা তো কোটি টাকা ধারে কাছে চলে গেছে অলরেডি। আমরা যে বলি বিলিয়ন ক্লাব, কিসের 3 মাস, অলরেডি 2 মাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আর 1 মাসের মধ্যে এটা ডাবল হয়ে যাবে। এখন তো ইনকাম তারা বাড়বে, প্রতিদিন মাল্টিপ্লাইং হবে তাদের ইনকাম। চিন্তাই করা যায় কি ইনকাম তারা করবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, লেট করলেই দেরি হবে, আর দেরি করা যাবে না। প্লিজ স্যার, প্লিজ ক্যারি অন স্যার। 89,000 जस्ट टच करने जा रहा है, और बहुत जल्दी विद इन 5 to 6 days वी आर गोइंग टू क्रॉस 1 लाख कम्युनिटी। হ্যাঁ, অলরেডি 88, প্রায় 89,000 লোক আসছে। অল্প দিনের মধ্যে 1 লক্ষ সংখ্যাটা ছুঁয়ে যাবে। সেটা হয়তো 2-4 দিনের মধ্যেই, 2-3 দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। আমরা লোক তো ছুঁয়ে যাবে, লোক তো জয়েন করবে। আমার ভলিউমটা, আমার আইডি ভলিউমটা কি আমি বাড়াবো? আমাকে বাড়াতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। तो सबसे बड़ी बात है कि राइट बीएनबी के अंदर आपने देखा कि आप हर कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चेक कर सकते हैं बिना किसी वेबसाइट पे गए। आप यहाँ पे जितने बटन है सभी बटन ही आपके यूजेबल है। आपका डायरेक्ट कौन है, उसके पे आउट कितने हैं, आपके टीम से कितने लोग हैं, आपने कितने, सब एवरी इन्फॉर्मेशन ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वेबसाइट कल बंद हो जाए तब भी आप राइट बीएनबी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम कर सकते हैं। খুব সুন্দর কথা বলছে, এটা আমরা সবাই কম বেশি জানি, তারপরে বলছি সেটা হলো যে আমাদের ওয়েবসাইট যদি আজকে বন্ধ হয়ে যায়, রাইট বিএনবি যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাদের ডোমেইন যদি না থাকে, হোস্টিং যদি না থাকে, তাদের কোনো কিছু যদি না থাকে, আমরা সরাসরি এখান থেকে যে কোনো কাজই করতে পারি যা দরকার। অর্থাৎ আমাদের যতটুকু তার পূর্ণাঙ্গ সেখানে আমরা
ব্লক চেনের মধ্যে পাচ্ছি, আমাদের কোথাও যেতে হচ্ছে না, আমরা স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে আমরা এখান থেকে কাজ করতে পারবো। এটাই হলো রাইট বিএনপির স্পেশাল বিউটি। থ্যাংক ইউ স্যার। थैंक यू। और हमें दूसरों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट चूंकि हम लोग टेक्निकल सेशन में एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो आज मैं आपको दिखलाऊंगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं जो वेरीफाइड कहलाते हैं, बट वो कंप्लीट सेंट्रलाइज होते हैं। একটু দেখুন, অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে যারা বলে ডিসেন্ট্রালাইজ, যারা বলে ভেরিফাইড। এটা একটু উনি এখন চেক করবে সরাসরি। স্যার প্লিজ ক্যারি অন। एक मिनट जस्ट अ मिनट। স্যার করোনা कॉल आ ভাইরাस रही है एजेंट। স্যার प्लीज चेक कविन कंपेयर भाई, टू कविन भाई बंगला में ले रहा हूँ मैं, फ्री हुए जस्ट कॉल करो। श्योर, सर प्लीज कंपेयर टू थैंक यू। या आई एम आज हम लोग चलते हैं मार्केट में, काफी लोग कह रहे हैं कोर वेरियस कोर वेरियस कोर वेरियस। ये कोर वेरियस का कॉन्ट्रैक्ट है। कोर क्वाइन की बात लोग करते हैं, जब भी आप कोर वेरियस के बारे में बात करेंगे ना, दे विल टॉक अबाउट कोर ब्लॉकचेन, कोर क्वाइन। सर कोर ब्लॉकचेन और कोर क्वाइन की बात मत कीजिए, जिस प्लान पे हम काम कर रहे हैं उसकी बात कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट की बात कीजिए। प्लीज ट्रांसलेट। এখানে যে কন্ট্রাক্টের বিষয়টা, ওরা কয়েন নিয়ে আসছে, দেখেন ওদের ব্যালেন্স আছে এখানে। আমাদের কিন্তু রাইট বিএনপি ব্যালেন্স শূন্য, রাইট বিএনপি অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে শূন্য। এখানে ব্যালেন্সের জায়গায় দেখেন কত কোটি দেওয়া আছে ব্যালেন্স। এবং এখানে আমরা কন্ট্রাক্টের কথা বলবো। এই ব্যালেন্সে আমরা রাইট বিএনপিতে দেখছি কি ব্যালেন্সের জায়গায় অ্যাকাউন্টে শূন্য, আর এখানে দেখেন অ্যাকাউন্টে কত আছে। এই অ্যাকাউন্টটা কার, কিসের অ্যাকাউন্ট? এই টাকাটা और মালিক। सबसे बड़ी बात बता दूं प्रोफेसर अंजू, ইয়েস স্যার। ये बैलेंस कभी भी क्रेडिटर निकाल के जीरो कर सकता है। এই ব্যালেন্সটা ক্রিয়েটরের পকেটে, এটা তো ক্রিয়েটরের পকেটে। ক্রিয়েটরের অ্যাকাউন্ট তো এটা, এটা অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েটরের, মালিকের এটা অ্যাকাউন্ট। কোভেরিয়াস অলরেডি প্রমাণ হয়ে গেছে, ওটা ডিসেন্ট্রালাইজ বলেছে, বাট ওটা মালিকানা প্রতিষ্ঠান। আমরা ওখানে কাজ ये করি মালিকানা প্রতিষ্ঠানে। থ্যাংক ইউ ये স্যার। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि हम वेरीफाइड हैं, बट एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। दिस इज प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, यस प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि सामने आपके एक डम्मी बनाया गया है, आप डम्मी को देख रहे हैं और पीठ पीछे कुछ और है। এরা সব ডামি ডেমো দেখানো হচ্ছে, যেগুলো শো করা আছে ছবি, ডেমো, পিছনে অন্য अब কিছু। सवाल ये है कि सर आप कह रहे हैं हम कैसे माने? प्लीज प्रूफ कीजिए। तो आज हम प्रूफ करेंगे। यस आज हम प्रूफ करने जाएंगे कि ये प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है। जस्ट यहाँ पे रेड बटन पे चले जाइए आप। रेड बटन पे जाके सबसे लास्ट में चले, सारे बटन में छोड़ देता हूँ। ये बटन कौन सा दिखलाई दे रहा है? यूजर इन्फो, यूजर इन्फॉर्मेशन, यस। अगर आपके किसी भी एड्रेस को हम चेक करें जो कि ब्लॉकचेन कोर वेरियस में रजिस्टर्ड है, तो जाहिर बात है वो कॉन्ट्रैक्ट का यूजर इन्फॉर्मेशन यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे क्या मांग रहा है? इनपुट एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे आईडी नंबर नहीं होता, कोर वेरियस में आईडी होती है, एड्रेस होता है। अब मैं एड्रेस आपसे नहीं मांगूंगा, मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट से एड्रेस उठाऊंगा। प्लीज ट्रांसलेट। এখানে ওরা যেটা বলছে ইউজার অ্যাড্রেস চেক করার জন্য, এখানে আইডি দেওয়ার কথা, কিন্তু ওরা অলরেডি অ্যাড্রেস দিয়েছে। অ্যাড্রেসটা কি অ্যাড্রেস সেটা দেখি। আইডিটা আমরা কন্ট্যাক্ট থেকে বের করে, উনি কন্ট্যাক্ট থেকে বের করে আমরা দেখাচ্ছি যে আসলে আইডিটা কি, অ্যাড্রেসটা কি। প্লিজ हम लोग ट्रांजेक्शन में जाते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन चल रहे हैं अभी हमारे पास, যে কোনো ট্রানজেকশন দেখি। ट्रांजेक्शन में से एक एड्रेस उठाते हैं कोई भी। ये ट्रांजेक्शन अभी जस्ट हुआ है इस एड्रेस के थ्रू, तो इस एड्रेस को उठाते हैं। यस ये एड्रेस हमने उठा लिया। यस कॉपी, रोहित भाई बंगला जुड़ गया। यस यस कॉपी। मैं कॉल करता हूँ फ्री होके 1 घंटे बाद। अब यहाँ पे ये एड्रेस हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद बैक जाते हैं। बैक करने के बाद हम यहाँ पे जा करके कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद रेड कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, और रेड कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद हम यहाँ एड्रेस पे डाल जाते हैं, और एड्रेस डाल के क्वेरी बटन दबाते हैं। There is no any information. একটু দেখেন আপনার কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসের লেনদেন শূন্য। তা লেনদেন কি? এই যে यानी दो ही बात है, या तो ये एड्रेस इस कॉन्ट्रैक्ट से रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बोगस है। তাহলে একটা জিনিস ক্লিয়ার, ওই যে লেনদেনটা করলো এই কন্ট্রাক্ট অ্যাড্রেসে, এই কন্ট্রাক্টের দুইটা জিনিস ক্লিয়ার হচ্ছে, হয় ভুয়া
এখানে দেখেন যে আপনি ওইখানটার লেনদেন করছেন, লেনদেনের কোনো হিস্ট্রি এখানে নাই। অথচ আমাদের ওখানে কন্ট্রাক্টের লেনদেন সবকিছু দেখালো, কার কত টাকা সব কি, অথচ এখানে কোনো হিস্ট্রি নাই। হয় এটা বোগাস ভুয়া, নতুবা টোটালটাই মালিকের পকেটে, আর বাদ বাকি সব আইওয়াস বোগাস। এবং এটা পুরো বাটপাড়ি ব্যবসা শুরু করছে এরা বাংলাদেশে আসি, এই করোনা ভাইরাস কোভিড পুরাটা বাটপাড়ি ব্যবসা করছে। প্লিজ सबसे बड़ी बात है, जिस तरह काफी स्कैम प्लान आए, जब तक चलते रहते पैसा देते रहते ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा डाल पाए, और जब ज्यादा से ज्यादा पैसा डलता है तो सिस्टम खाली हो जाता है। वैसे ये सिस्टम भी, यकीन मानिए, कभी भी सुबह उठेंगे देखेंगे पूरा गल्ला खाली। অল্প দিন সময় লাগবে না। আমরা যারা যে রাম ছাগলের মতো অনেকে গেছি ওখানে, গিনিপিগের মতো গেছি যারা এখানে, আমরা যারা কাজ করতেছি, আমি নিজের কথা আপনাকে স্পেশালি মাইন্ড করবেন না, কারণ আমরা তো গিনিপিগ হয়ে ওখানে গেছি কাজ করার জন্য। কিছু বাটপাড়ের কারণে, কিছু লোভী লিডারের কারণে ওখানে গেছি। আপনি একটা লোককে নিয়ে গেছেন না, আগামীকাল পরশুর মধ্যে ওটা খালি, অল্প দিনের খালি হয়ে যাবে, কারণ মালিকের পকেটে সব, কোনো আপনার অ্যাকাউন্টে কিচ্ছু নাই, কোনো কিছু নাই। এটা পুরোটা বোগাস একটা ব্লকচেন, এটা একটা ডামি ব্লকচেন প্লেস করছে এখানে, যার মধ্যে কিছু নাই। কারণ আপনার কন্ট্রাক্ট অ্যাড্রেসে লেনদেন করছে, কন্ট্রাক্টটা শো করলে কিছু দেখাবে না, তার মানে এটা কিছু আছে এখানে কিছু। আপনাকে আমাকে কতবার, আমরা আর কতবার ঠকবো? ইন্ডিয়ানে কৃপা इस সিন্ধুর মতো कॉन्ट्रैक्ट में ना रेड बटन काम कर रहा है ना राइट बटन काम कर रहा है। নিজের ইজ্জত নষ্ট করবে, এটা না, আমরা আর এটা করতে দিতে পারি না। আমি কৃপা সিন্ধুকে এটাকে বলছি যে তুই একটা হকার, আর আমাদের কিছু বন্ধু বান্ধব, আমাদের কিছু কলিগ সহকর্মী, আমাদের পার্টনার, আমরা সেখানে যা ওরা চোখ বন্ধ করে পাগলের মতো কাজ করতেছি, যার কোনো ফিউচার নাই। দেখছি, আমি নিজের চোখে দেখছি যে পুরো আপনার ইনফরমেশন জিরো, টাকা সব ওর মালিকের পকেটে। कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएटर कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस से फंड निकालते रहता है, वही उसकी कमाई है। एंड ये दिखाइए रोशन जी कि रीड और कॉन्ट्रैक्ट बटन काम नहीं कर रहा है, प्लीज पे अटेंशन सर रोशन। कोई भी रेड बटन काम नहीं कर रहा, कोई भी राइट बटन काम नहीं कर रहा। रंजू भाई देखिए, रीड बटन राइट बटन यहाँ काम नहीं कर रहा है। $10,000 का मेरा इनाम है सर, मेरे तरफ से और $10,000 का। रोशन भाई आप चैट में इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी डाल दीजिए ताकि सब लोग खुद से भी ट्राई कर सकें। कोर वैकेंस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल दीजिए मैं चैट। प्रोफेसर रंजू को भेज दूंगा, वो आप देख लेंगे। सिंपल हाँ। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ प्रोफेसर रंजू, मेरे तरफ से बांग्लादेश के जितने क्रिएटर्स हैं जो कोर वेरियस में टॉप लीडर्स काम कर रहे हैं, मेरे तरफ से $10,000 का इनाम है। सिर्फ वो प्रूफ कर दें कि कोर वेरियस डिसेंट्रलाइज है। একটা ঘোষণা আছে পুরস্কার, বাংলাদেশের যে কোনো ব্যক্তি যদি প্রমাণ করতে পারে কোর ভেরিয়াস ডিসেন্ট্রালাইজ এবং 100% ব্লকচেন বেসড, তাকে $10,000 ঘোষণা করা পুরস্কার। যদি প্রমাণ করতে পারে, যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে কোর ভেরিয়াস ডিসেন্ট্রালাইজ এবং ব্লকচেন বেসড 100%, যদি প্রমাণ করতে পারে, তাদের জন্য পুরস্কার থাকবে $10,000। ইন্ডিয়ার কৃপা সুন্দর মতো একটা বাটপার, একটা চিটার, বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করার জন্য, আমাদের মতো সরল সোজা মানুষগুলো শোষণ করার জন্য, বাটপারি করার জন্য সেখানে আসছে। আমরা বন্ধুরা অনেক ভুল করছি। और जो प्रूफ कर दे कि देख राइट देखी, बीएनबी डिसेंट्रलाइज, अन्ना। और जो प्रूफ प्रोफेसर रंजू और जो प्रूफ कर दे कि राइट बीएनबी डिसेंट्रलाइज नहीं है, उसको $25,000 का इनाम है। সেটা স্যার যেটা বললো, কেউ যদি বলে রাইট বিএনবি ব্লকচেন বেস নয়, ডিসেন্ট্রালাইজ প্রমাণ করাতে পারে কোনোভাবে লজিক্যালি, তার জন্য $25,000 পুরস্কার থাকবে। কেউ যদি প্রমাণ করা দিতে পারে যে ঠিক আছে আপনি রাইট বিএনবি ডিসেন্ট্রালাইজ নয়, ব্লকচেন বেস নয়, আর কোর ভেরিয়াস করোনা ভাইরাস এটা ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেনের মধ্যে আছে, প্রমাণ করলে $10,000, আর প্রুফ করলেই রাইট বিএনবি ডিসেন্ট্রালাইজ নয়, ব্লকচেন বেসড প্রমাণ করলে $25,000 পুরস্কার থাকবে। ওপেন চ্যালেঞ্জ, ওপেন চ্যালেঞ্জ। আমরা জুমের মধ্যে গিয়ে বাংলাদেশবাসী পাগলের মতো কিছু ব্যক্তি কাজ করতেছি এখানে গিয়ে, যা পাগলের মতো। আর কত ওইখানে ঠকবেন, ঠকে এসে অন্য প্রতিষ্ঠান, ভালো প্রতিষ্ঠানে বলুন যে কোনো কোম্পানি ভালো না। নিজেকে জানুন। বাটপারের সঙ্গে, আমি তো বলি কৃপা সিন্ধু হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত বাটপার, চিটার। কৃপা সিন্ধু একটা বাটপার চিটার, সে বাটপার আবার বাটপারি করার জন্য আসছে, আর আমরা সবাই এই বাটপার চোখ আছে, কান আছে, বিবেক আছে,
আজকে সরেজমিন যেটা দেখলাম নিজের চোখে, যে আপনি কোর ভেরিয়াসের মধ্যে অ্যাকাউন্টের মধ্যে কিছু নাই, টোটাল টাকাটা অলরেডি তাদের পকেটে। এরপরে আপনি কি বলতে পারেন? যে কোনো সময় আপনার টাকা নিয়ে চলে যাবে। সে তো শিলিগুড়িতে আছে, সে তো আরো এর মধ্যে কি সব আরো 8-10টা প্রতিষ্ঠান মাঝখানে দৌড়াদৌড়ি করছে, আপনি দৌড়েছেন তাদের সঙ্গে। আর না বন্ধুরা, আজকের পর থেকে সাবধান হয়ে যাবো আমরা। प्रोफेसर रंजू, একটা লোক আসি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসলো আর আমরা পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম, এইটা আর করার সময় নাই। এখন আমরা নিজের চোখ কান আছে, নিজে দেখার সুযোগ আছে, বোঝার সুযোগ আছে, আমরা ড্রাইভ দেবো। থ্যাংক ইউ স্যার, প্লিজ ক্যারি অন। थैंक यू। अब हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं बचा, चूंकि आज थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, तो आप 10 मिनट में जो जिनके क्वेश्चंस हैं ले लीजिए, ताकि हम लोग क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ। হ্যালো। यदि किसी का कोई सवाल है प्रोफेसर रंजू तो उनको बोलिए सवाल जल्दी से चैट बॉक्स में लिख करके आप पूछिए, और बिकॉज इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं, और भी अभी मीटिंग होनी है और लोगों के साथ में, अदर कंट्रीज के আমাদের लोग। মধ্যে কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করতে চাই, আমি বিনীত অনুরোধ করছি, আমাদের মধ্যে বাংলাদেশের যারা আছি এখানে, আমরা এখন 162 জন আছি, 162 জন যদি কোনো প্রশ্ন করতে চাই, দয়া করে প্রশ্নটা করতে পারি। আমাদের কিছুক্ষণ चैट জুম্মার দিন बॉक्स में নামাজের चैट দিন, बॉक्स में चैट बॉक्स में सवाल लिखिए, आप চ্যাট पढ़िए। বক্সে প্রশ্ন করুন। हैंड रेज करने কেউ का কোনো ऑप्शन প্রশ্ন नहीं है। করতে চাইলে চ্যাট বক্সে প্রশ্নটা করুন। কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চাইলে চ্যাট বক্সে প্রশ্নটা করুন। যদি কেউ প্রশ্ন করতে চান চ্যাট বক্সে। एंड सवाल राइट बीएनबी से रिलेटेड। কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চাইলে চ্যাট বক্সে প্রশ্নটা করুন। और मैंने जो भी ऑफिशियल चैनल्स हैं उनका लिंक डाला है ग्रुप में। सभी लोग ऑफिशियल चैनल जो भी हमारे हैं, टेलीग्राम ग्रुप चैनल, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, सबको लाइक और सब्सक्राइब और ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहां से सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ कहाँ कौन सी जूम चल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डालते हैं। এটা অফিশিয়াল চ্যানেল আছে, অলরেডি আমাদের দেয়া আছে, আপনি এখানে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, এখান থেকে লেটেস্ট ইনফরমেশন গুলো ওখান থেকে পেতে পারেন, আপডেট ইনফরমেশন গুলো পেতে পারেন। আমরা যদি কোনো প্রশ্ন করার থাকে দয়া করে সবাই প্রশ্নটা করতে পারি চ্যাট বক্সের মধ্যে। চ্যাট বক্সের মধ্যে আমরা প্রশ্নটা করতে পারি। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, आज सेशन यही क्लोज करते हैं, कल हम लोग स्पेशल सेशन रख लेते हैं, ताकि नहीं, एक कल सेशन नहीं, हम लोग कल कर पाए। परसों रखते हैं, परसों परसों रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परसों परसों रखते हैं, ठीक है। परसों रख लेते हैं स्पेशल सेशन। স্যার ठीक है फिर। সরাফত স্যার, আপনি আমরা এই বিষয়টা কথা বলবো, মেন্টরে প্রমোশন নিলে প্রমোশন করে এই বিষয়টা আপনি সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবো পরে, আমি হোয়াটসঅ্যাপে সরাসরি যোগাযোগ করব। ठीक है फिर, इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस सेशन प्रोफेसर रंजू। बाकी कल हम लोग मिलते हैं रात को, फिर बांग्ला जूम होगा, बिजनेस प्रेजेंटेशन। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपने टीम मेंबर्स को बुलाएं, बांग्ला मीटिंग को सक्सेसफुल बनाएं। 500 प्लस की कम्युनिटी होनी चाहिए आज की मीटिंग में। स्टार्ट प्रमोटिंग। अगर आप MLM प्लान्स करते करते थक चुके हैं, और अगर आप चाहते कि आपके नाम खराब ना हो, आपकी टीम खराब ना हो, आपकी इज्जत खराब ना हो, तो सिर्फ 1 साल राइड BNB को दे दीजिए 100%, और मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा के जाइए 1 करोड़ आपको आने 100%। यस प्रोफेसर रंजू, यस सर। प्लीज कन्वे माय मैसेज टू ऑल व्हाट आई हैव सेड। আমরা সবাই এখন থেকে নিয়মিত সঠিকভাবে কাজটা করব, করলে আমরা অবশ্যই আমাদের সফল কাম হতে পারবো নিঃসন্দেহে। কাছে থাকবো, সঠিক পথে থাকবো, অন্য কোনো পথে ভুল পথে কখনো পা দেবো না। আর এখন থেকে আমরা মাঝে মাঝে আমরা আমরা সমন্বয় করে কাজ করব, আমরা শেয়ারিং করব, অর্থাৎ নিয়মিত হব, আমরা ফাউন্ডেশনে কাজ করব। ঠিক আছে, वाइंड अप करते हैं सर, थैंक यू। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग रोशन जी, आपको और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने थैंक सेशन यू, थैंक यू किया। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके, तो थैंक यू। प्रोफेसर रंजू इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी और डिटेल आप कहिए, आपसे कांटेक्ट करें लोग, आपसे बातचीत करें, व्हाट्सएप कॉलिंग करें, अलग स्पेशल जूम भी हम लोग करेंगे परसों को,
परसों, डे आफ्टर टुमारो, जहाँ पे और भी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड हमारा फर्ज ये है एज ए राइट BNB राइडर्स, वुड बी अचीवर्स, यूजर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, कि हम यहाँ तो काम करके पैसा कमाएं, टका कमाएं लाखों करोड़ों, प्लस हमारे भाई बहन जो बांग्लादेश में गुमराह हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं और स्कैम प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं, उनको भी एडुकेट करके उनको बचाएं उससे। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक एंड गुड डे। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি আজকের পর থেকে আমরা সরেজমিন কোরভেরিয়াস এবং রাইট বিএনবির বাস্তব চিত্রটা সরেজমিন দেখার পরে আমার কষ্ট হচ্ছে, আমরা যে ভাই বন্ধুরা আমরা চোখ থাকতে অন্ধ হয়ে কাজটা করেছি বা কাজটা করতেছি, তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, ফিরে আসুন। ভুল জায়গায় পা দিয়ে নিজেকে আর অনিষ্ট করবেন না, নিজেকে আর বারবার গিনিপিগ তৈরি করবেন। আপনার কাছে একটা অনুরোধ, আমরা কাল দিন বাদ পরশু দিন আবার আমরা এটা নিয়ে অবশ্যই সকাল 11টার জন্য আবারও বিভিন্ন কোম্পানি বা বিভিন্ন সিস্টেম নিয়ে কথা বলবো। রাইট বিএনবির সঙ্গে আমরা রাইট বিএনবি যে আসলে একটা জিনিস ভালো কি করে বুঝবেন, একটা জিনিস যে ভালো অন্যের তুলনায় ভালো কম্পেয়ার করতে হবে, কম্পেয়ার না করলে বুঝবেন। আমরা বলি কি ওই লোকটা ভালো, ওই ছেলেটা ভালো, ওই মেয়েটা ভালো, এই জিনিসটা ভালো, ওইটা ভালো, আর একটা তুলনায়। সুতরাং আপনি যদি তুলনা না করেন, আজকে যেমন আমি কোরভেরিয়াস যে বিষয়টা আজকে দেখলাম, আমি তো অবাক যে কোরভেরিয়াস নামে একটা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কাজ করতেছে, টোটাল টিমটাই বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান অল্প কিছু। এই এক হকার আসছে হকারিং করার জন্য কৃপা সিন্ধু, আর আমরা সেই হকার তালে তাল মিলিয়ে আমরা কি করতেছি দেখতেছি, টোটাল টাকাটা, টোটাল অ্যামাউন্টটাই তো ওখানে আছে কোরভেরিয়াসের অ্যাকাউন্টে, মালিকের অ্যাকাউন্টে। আপনার কাছে কোনো টাকা নাই, আমার কাছে কোনো টাকা নাই, টোটাল টাকাটা আছে মালিকের হাতে। আপনার ইউজার আইডির মধ্যে আপনি যারা সব জিরো, কন্ট্যাক্ট যে কোনো কন্ট্যাক্ট এটা জিরো। বাট আপনি রাইট বিএনবিতে যে কোনো কন্ট্যাক্ট এটা যা চেক করে দেখুন, আইডি চেক করে দেখুন, আপনার টোটাল হিস্ট্রিটা পেয়ে যাবেন। এর চেয়ে বেটার কি? আমি কথা বলার কারণ, আমরা কিছু ভাই ঠকতেছি, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, আমরা হতে দিতে পারি না, আমরা হতে দিতে পারি না। মানুষের ক্ষতি আমাদের ক্ষতি, আমার এক ভাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটা হওয়া ঠিক না। আমাদের বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, আমরা এটা কাজে লাগাবো, আমাদের বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগাবো, আমরা বাস্তবতা দেখবো ওটা কতটা ডিসেন্ট্রালাইজ, ওরা কত ডিসেন্ট্রালাইজ দেখবো, কত চেন দেখবো। আপনি যখন চেক করবেন আপনার আইডিতে, আপনি রাইটে যা চেক করেন কোনোটা কাজ করে না, আমরা সরেজমিনে কোনো ফাংশনে কাজ করে না। মোটিভেশন দিয়ে পেট ভরে না, মোটিভেশন দিয়ে কিছুক্ষণ শান্তি পাওয়া যায়। মোটিভ কে সমাজের বিভিন্ন, আমাদের সামাজিক একটা অবস্থান আছে, আমাদের সামাজিক অবস্থানটা ছোট করতে চাই না, আর ক্ষতি করতে চাই না। আমরা ভুল পথে আর পা দেব না, আমরা ভুল জায়গায় যাব না। এই কথা আপনাদেরকে সবাইকে, আমরা প্রোগ্রাম শেষ করব। আমি পট্ট মিস্টার কুনাল স্যার, স্যার ডু হিয়ার, স্যার আর ইউ দেয়ার, কুনাল স্যার আর ইউ দেয়ার, হ্যালো স্যার আর ইউ দেয়ার, হ্যান্ডেলস করছেন। সময় খুব কম, নামাজের দিন, এখন 1-2 মিনিটে শেষ করব আমরা। আজকে রাতের জুম 9:30টায় সর্বোচ্চ সংখ্যক আমরা উপস্থিত থাকবো, উপস্থিত থেকে আমরা গেস্ট উপস্থিত থাকবো। নিঃসন্দেহে আমরা আর ভুল করব না, ভুল অনেক করে ফেলেছি। এই মুহূর্তে আমি এক মিনিট, জনাব রুহুল আমিন স্যার, যতটুকু আপনি দেখেছেন বুঝছেন, সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলুন, 1 মিনিট আপনার শেয়ারিং দিন। জনাব রুহুল আমিন স্যার, আপনি হোস্ট আছেন, জনাব রুহুল আমিন স্যার। রুহুল আমিন স্যার, সালাম আলাইকুম স্যার।
স্যার সবার উদ্দেশ্যে 1 মিনিট কিছু বলুন। স্যার ধন্যবাদ আপনাকে স্যার। আজকে আমাদের লিডাররা অনেক লিডাররা যে আমাদের টিমে অফিসে কিন্তু আজকে পুরো পরিপূর্ণ হাউসফুল অফিস স্যার। সবাই প্রোগ্রাম শুনছে একটা ডিভাইস ওপেন করে। তো আমি সবার উদ্দেশ্যে কথা হচ্ছে, আপনি আপনার টিম নিয়ে আপনি পরিকল্পনা করেন। যারা এখানে আজকে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটর বা আমাদের যারা আইডি অ্যাক্টিভ আছে তাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনি আপনার টিম নিয়ে পরিকল্পনা করেন। বাস্তবায়নের দায়িত্ব কিন্তু যারা আপলাইন আছে, আমরা যারা আমাদের যিনি মেন্টর, যিনি আমাদের আইকন, এখন তো আর আইকন বলা যাবে না, আর কিছুদিন পরে উনি সর্বোচ্চ র্যাঙ্কে চলে যাবেন, আমাদের জনাব এনামুল হক রঞ্জু স্যার। আমরা সবাই সর্বাত্মক সহযোগিতা করব আপনি কিভাবে এখান থেকে 12টা র্যাঙ্ক অতিক্রম করে সর্বোচ্চ র্যাঙ্কে যেতে পারেন। এখন টিম কিন্তু আপনার, সিদ্ধান্তটা আপনাকে নিতে হবে। টিম আমার, আজকে আমি এখানে ভিডিও কল দিয়ে দেখাতে পারবো যে আমাদের অফিসে কি পরিমাণ লোক আছে। মানে শুক্রবার শনিবার মানে এখানে হাউসফুল থাকে, সবাই এখানে আসে, আইডি করে, আইডি শেখানো হয়। এভাবে আমি আমার কাজটা ধরে রাখবো না। যারা এখানে আমাদের লিডার আছেন তাদেরকে বলবো, আপনি আপনার কাজটা ধরে রাখেন, আপনার প্রায় অ্যাসোসিয়েটকে শিখিয়ে দেন কিভাবে টাচ টয়লেটে আইডি করতে হবে, কিভাবে আপনার এই ডলারটাকে কনভার্ট করতে হবে। এই জিনিসগুলো শিখিয়ে দেন। কাজটা কিন্তু আপনি যদি কঠিন মনে করেন তাহলে অনেক কঠিন, আর আপনি যদি মনে করেন যে কাজটা সহজ তাহলে একেবারেই সহজ। আপনি কিভাবে নেবেন আমি জানি না। তো সবার প্রতি সর্বশেষ বক্তব্য হচ্ছে যে আপনি সিদ্ধান্ত নেন। একজন মানুষের সিদ্ধান্ত একটা মানুষকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। আবার যে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না তে আগের জায়গায় থেকে যায়। আমি সবসময় একটা কথা বলি যে আপনি আগে যা করেছেন গত 10 বছর 20 বছর, এখনো যদি তাই করেন তাহলে আপনি যা আগে ইনকাম করেছেন এখন তাই করবেন। যদি আপনার ইনকামের ভিতরে আপনি ভিন্নতা না আসতে পারে তাহলে কিন্তু আপনি এখান থেকে ভিন্ন কিছু পাবেন না। এই ভিন্নতাটাই হচ্ছে রাইট বিএনপি, রাইট প্ল্যাটফর্ম, রাইট প্লেস। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আমি এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি খুব সংক্ষিপ্ত কথা বলার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি জনাব মাসুদ স্যার। মাসুদ স্যার আপনি কো-হোস্ট আছেন, খুব সংক্ষিপ্ত স্যার, অনেক দেরি হয়ে গেছে, জুম্মার দিন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আজকের মিটিংটা খুব ভালো লাগলো। আসলে আমরা মাঝে মাঝে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাই। হ্যাঁ, তো আজকের মিটিং এ যারা ছিলেন আশা করি এই বিভ্রান্তিটা আমাদের কিছুটা হলো স্পষ্ট হয়ে গেছে। তো আর আর আমরা প্রথমের দিকে যেই ধরনের মনোভাব নিয়ে কাজ করেছি, তো এই মনোভাবটা যদি আবার আমরা দেই আশা করি তার চেয়েও বেশি আগাবে। হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা পথে গিয়ে ওই পথের মানে অবস্থানটা বোঝা যায়, তখন নেক্সট নির্দিষ্ট আগের জায়গাতে আরো সে কনফিডেন্টলি আগাইতে পারে। তো আমরা আশা করি যে আমাদের এই পথ চলাটা যাতে আরো সুদৃঢ় হয়, আমাদের টার্গেটটা আবার মানে ঠিক মতো হয়। আমরা দেখেন আমরা আইডির মধ্যে ঢুকলে দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে রয়্যালিটির দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, 50-র উপরে রয়্যালিটি আইকন, তারপর 16-17 দিকে চলে যাচ্ছে লিজেন্ড, এবং এম্পায়ারও মানে কম্পিটিশন হয়ে আগাচ্ছে। তো আমরা কেন আগাবো না? আমরা যদি আমাদের পথ চলাটা যদি সিরিয়াস হই, ইনশাল্লাহ আমাদের নেটটাও ডেভেলপ হবে। আপনি আপনার অবস্থান থেকে যদি আপনি কনফিডেন্ট থাকেন, আপনার টিমও আপনার দিকে তাকায়, ওরাও কনফিডেন্টলি আগাবে। তো আশা করি এখানে যে কোটি টাকার প্ল্যান, এই কোটি টাকা আমরা অবশ্যই ছুঁতে পারবো। আমরা যদি আবার সুদৃঢ় হই, আমরা যদি মিটিং এর দিকে তাকাই, আমরা যদি আমাদের ওই যে একটু আগে ভাই বললেন, হ্যাঁ, ওনারা কিভাবে ট্রাস্ট ওয়ালেট কিভাবে মানে আমরা সবাই ডুপ্লিকেশনটা যদি করাই দিতে পারি, সবাইকে যদি এই জিনিসটা শিখিয়ে দিতে পারি, তো আপনার প্রতি প্রেশারও কম আসবে। দেখবেন যে পথ চলাটা আরো সুদৃঢ় হবে। তো ইনশাল্লাহ আজকের মিটিংটা আমাদের জন্য খুবই ভালো লাগলো, এবং আমরা মনে করি যে আবার আগের গতিতে আমরা আগাইতে পারবো, এবং তার চেয়ে বেশি আগাবো ইনশাল্লাহ। তো আমরা সকাল এবং রাতের মিটিং এ অবশ্যই থাকার চেষ্টা করব। আমাদের শুধু আমি থাকবো না, আমরা টিম নিয়ে থাকবো, সবার সাথে সম্পর্ক থাকবে, এবং আমরা গ্রুপ মিটিং করে করে আমরা যাতে ডেভেলপ করতে পারি। তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, ভালো থাকেন সবাই। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ। মাহবুব স্যার, মাহবুব স্যার। জি ধন্যবাদ স্যার। আমাদের জুম্মার নামাজের প্রায় সময় হয়ে গেছে, তো বেশি শেষ করুন। কথা বলবো না। হ্যাঁ, শেষ করে দিবেন এখনই। ওই যে আমরা অনেক সময় ওই যে অল্প শোকটা পেলে মানে অল্প শোকে কাতর হই, আর বেশি শোক পেলে পাথর হয়ে যায়, মানে কোনো কথা আর বের হয় না। কনফিডেন্স লেভেলটা যতটুকু ছিল ততটুকু যত বেশি বলতাম, যত বেশি করতাম, স্পিরিট যতটুকু ছিল, তো আজকে কনফিডেন্স লেভেলটা আরো বেড়ে গেছে। তো তো কথা বেশি বলতে পারতেছে না, এখন কাজ করতে হবে আর কি। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ। ইকবাল কবির স্যার, ইকবাল কবির স্যার।
আসসালামু আলাইকুম স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার সুযোগটা দেওয়ার জন্য। অনেক স্যার ধৈর্য ধরে সবাই শুনলেন জুমটা, আমিও শুনছি স্যার। অনেক প্রশ্ন সেখানে ছিল, অনেক প্রশ্নের অবতারণা করছি ইতিমধ্যে অনেকের কাছে, অনেক লিডারদের কাছে, যারা কনফিউজ ছিল অনেক বিষয়তেই, কাজে টিম মিটিং না হওয়া এই বিষয়গুলো বা চেইন অফ মেনটেন না করে টিমের কাজগুলো না হওয়ার কারণে, খোঁজ খবর না রাখার কারণে আসলে আমাদের সমস্যাগুলো হয়ে গেছে। আমরা পাশাপাশি আপলাইন ডাউনলাইনকে চিনি না, ডাউনলাইন ক্রস লাইনকে চিনি না। এই সমন্বয়হীনতার কারণে আমাদের রাইট ব্রেন যতটুকু আমরা আমাদের অনগ্রসরতা সেটার ক্ষেত্রে বলতেছি। তো আজকের প্রাণ ফিরে পেয়েছে আজকে রাইট বিএনবি এবং অন্য কোরভিরিয়াস থেকে বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের সাথে ব্লক চেইনে যে আলোচনাটা, প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে। বিদেশিদের মুখে বা ইন্ডিয়ানদের মুখে আমরা যেটা শুনলাম, কুণাল কিশোর স্যার, তারপর রোশন স্যার, তার মাধ্যমে যে আমরা যেটা প্রুভ করতে পারলাম যে আসলে রাইট বিএনবির বিকল্প নেই, রাইট বিএনবি একটা সঠিক প্ল্যাটফর্মে আসছে, সঠিক রাস্তায় আমরা আছি। এখান থেকে আমরা আমাদের আর্নিং টোটালি আমাদের ফিউচারটা ব্রাইট ফিউচার হবে, আমরা কেউ লুজার হব না। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজে নামবো, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে আলাদা, হেল্পিং মাইন্ড থাকবে, হেল্প আদার্স আর্ন মানি। এই সিস্টেমে যদি আমরা আগাই তাহলে আমরা এখান থেকে কেউ লুজার হব না, লাভবান হবে ইনশাল্লাহ। আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। সর্বশেষ কথা বলবেন আমাদের রিতা নাসিম। রিতা, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। কেমন লাগছে? আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো লাগছে, এতটাই ৭৫ ভালো লক্ষ যেটা টাকা আয় বলার মতো করেছে না। ৬৪ দিনে, কেমন লাগছে? ৬৪ দিনে ৭৫ লক্ষ টাকা আয় করেছে। জি জি ভাইয়া, পুরাটাই মিটিং তো ছিলাম, ইভেন আমি পুরাটা মিটিং অলরেডি স্ক্রিন রেকর্ডও করছি। কারণ হচ্ছে যে আমি যা শুনতেছি কিছুক্ষণ পরে হয়তো বা কিছুটা ভুলে যাব, সেই ভুলে যাওয়াটা যেন আবার এটাকে আমি রিপ্লে করতে পারি, এবং আমার টিমে যারা আছে বা যাদেরকে আমি ইনভাইট করতেছি সেখানে যেন আমি আমার এই মিটিংটাকে উপস্থাপনা করতে পারি। অ্যাকচুয়ালি আমি টোটালটাই রেকর্ড করছি, তো এখানে আমার অনেক কিছু ছিল ভাইয়া অজানা, সেটা জানা হয়েছে। কনফিডেন্স লেভেল তো এমনিতে আমার 100-এর উপরেও আছে, বাট এখন আরো এনার্জি শক্তি বেড়ে গেল। যে আসলে কিছুটা ধোঁয়াশে ছিল না, যে যেটা অজানা ছিল, যেটা আসলে আমার এটা পাওয়ার ছিল না, বা এটা আমি কখনো চিন্তা করিনি যে এখান থেকে আমি এটা পেতে পারি। সেই মানে এটাও একটা জিনিস জানা হয়ে গেল যে আমার চিন্তা ভাবনার বাইরে যেটা ছিল, ঊর্ধ্বে যেটা ছিল এখানে যে তাও পাওয়া যাচ্ছে। তো বিষয়গুলো এরকমই, যে রাইট বিএনবি এমন একটা প্ল্যাটফর্ম, ভাইয়া যে বলেন যে আরাদিনের চেরাগ, আমি মনে করি এর চেয়ে ঊর্ধ্বেও যদি কিছু থাকে সেটি হচ্ছে রাইট বিএনবির প্ল্যাটফর্ম এবং সোসাইটি। তো আমরা যারা আছি তাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলবো, আপনি নিজেকে আগে শক্ত করে গড়েন। এই ঘুরতে ঘুরতে আপনি কাজটাকে নিয়ে, বিজনেসটাকে নিয়ে এগিয়ে যান, দেখবেন যে আপনি স্ট্রং হয়ে গেছেন, আপনার টিমও স্ট্রং হয়ে গেছে, এবং এক্সট্রা দেখবেন আপনার মধ্যে কোনো প্ল্যান বের হয়ে গেছে।